চেক হৈছে এটা মোৰ ফোনতো আছে প্ৰচেছন নহয় সিটিংখিনি মানুহখিনি বহুৱাখিনি প্ৰথমতে বহুৱাব লাগিব ন ভলেণ্টিয়াৰ্ছ এতিয়া সেকশনকে all the candidates are going to come so তোমালোকে নিজৰ relevant sectionsখিনিত থাকা and কালি কোৱাৰ নিচিনাকে just try to ensure that যিমান পাৰি সোনকালে তেওঁলোকে যাতে নিজৰ নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰে ঠিক আছে এজন ইপিনে যোৱা এজন ইপিনে হিটো সাইডৰে সোমাবা ন এজন ইপিনে থাকা বাকি কেইজন ইপিনে যাব পাৰা হ'ব PhD volunteers ready তাৰমানে PhD খিনিৰ সেই ওপৰত যাবতো গতিকে সিহঁতৰ নাম্বাৰ ৱাইজটো বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট ফাৰ্ষ্ট 21 এওঁলোক এইটো ছেকশ্যনৰ নহয় জানো এই ছেকশ্যনটোৰ PhD সেইপিনে তাতে আছে এইটো পেছেজো ক্লিয়াৰ লাগিব আমাৰ যাব এইপিনেৰে আমাৰ BA গোটেই মেক্সিমাম নাম্বাৰ LLB এইটো সাইডেৰে যাব এতিয়া PhD আহিব নহয় গোটেইখিনি নহয় অকল LLB ৰ খিনি যাব এইপিনেৰে একদম পিছত একদম পিছত শেষত মানে আফটাৰ 10:30 ওকে PhD সেকশন ৰেডি থাকিবা আহি পাইছে PhD এইখিনি সমুখখিনি কাইন্ডলি অলপ খালি কৰি ৰাখিব জানে ষ্টেজত উঠাৰ লগে লগে বন্ধ কৰিব নেক্সট কি আহি আছে নেক্সট LLB আহিব ন LLB volunteers be ready next তোমালোকৰ আহিব PhD candidates আপোনালোকে kindly according to the number seats কেটা ল'ব চকীত যেটো নাম্বাৰিং কৰা আছে আৰু আপোনালোকে যেটো নাম্বাৰ পাইছে সেই মতেৰে আপোনালোকে বহিব প্লিজ কাইন্ডলি হিপিনে এজন ভলেণ্টিয়াৰ ইয়াতে আহাচোন PhD ভলেণ্টিয়াৰ এজন ইয়াতে আহাচোন হ'ব আহিছে এইপিনে তাৰমানে গৈ আছে ask them to move from this side next মোক কৈ থাকিব হা MPhil এজনে ছয়জন ঠিক আছে MPhil লৈ যোৱা kindly seat according to your seat number assign যেটো নাম্বাৰ হয় হেতুৰ মতেৰে বহিব MPhil তোমালোকৰ সেই লাষ্টৰ চকী কেখন হা হিপিনে
আপোনালোকৰ PhDৰ নেকি নাম্বাৰ পাইছিল নে একৰ্ডিং টু নাম্বাৰ বহি যাব নহয় বাইদেউ 90 নহয় জানো আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ এইটো হৈ গৈছে মিলি গৈছে এনেকৈ ঘূৰাই দিয়া অঁ এইটো এইপিনেৰে চাব এইপিনেৰে গুচি আহক নেকি এনেকেই গুচি আহক জলদি জলদি PhD এইপিনে আহা আৰে কাম হিয়াৰ হা এই আগত যোৱা এই সিপিনেৰে সোমাবা বহাই লওঁ ৰ'ব হা বহাই লওঁ এজন এতিয়ালৈকে তাৰমানে গোটেইখিনি এছাইন হৈ আছেতো ক'ৰবাৰ পৰা উঠাই তোমাৰ বিশেষ ডোণ্ট ৱৰি ইউ ডোণ্ট হেভ টু ৱৰি তাতে গেষ্ট আৰু মেম্বাৰ্ছ এইটো চাইডে বহাই গ'লে হ'ল পিছত দি আছোঁ কোন আহিছে LLBও পঠাব পাৰে কিন্তু LLBও পঠাব পাৰে LLB আহিছে আমাৰ LLB আহোঁতে এইটো চাইড এইপিনেৰে পুটুককৈ পাৰ কৰে একদম লাষ্ট ৱাছৰুমৰ ফালে গৈছে নাই বহুত খেলি মেলি হ'ব আৰু এতিয়া আৰু নোৱাৰে বুলিয়ে ক'বা আপোনালোকে 3 ঘণ্টা ৰৈ দিব লাগিব আৰু উপায় নাই
LLB, LLB. Passage to clear rakhibo. Passage to clear rakhibo. Even candidates jabo ha. Passage to clear rakhibo. ঠিক আছে নে? LLB একদম লাষ্টৰ কলামৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা, একদম লাষ্টৰ কলামৰ পৰা। প্ৰস্তুতি, তুমি সন্মুখতে তাতে ৰৈ থাকা, যিসকল কেণ্ডিডেট আছে সবকে পিছলৈ পঠোৱা। কংগনা যিমান পাৰা ভিতৰৰ পৰা ফিল আপ কৰাই আনা, ভিতৰৰ পৰা। Volunteers kindly also note যাতে মানুহে গ্যাপ কৰি পিনে নবহে। বাইদেউ আপুনি এবাৰ LLB ইহঁত দুজনীক চাই দিব নেকি? তাৰমানে অকল দুজনী ছোৱালী আছে, অলপ সিহঁতে টান পোৱা যেন পাইছে। আপুনি যদি অকল সন্মুখখিনিৰ সেইখিনিও চাই দিয়ে, ইহঁতে সেই পিছৰ দুজনীয়ে মিলাই দিব পাৰিব। অঁ এইপিনে দি যাওক, আপুনি তলৰ পৰা ক'লেও হৈ যাব। নেক্সট BA আহিব দেই, BA volunteers, নেক্সট BA আহিব। প্ৰথম বহুৱাটো এইটো ছেকশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, তাৰপিছত সিপিনে কণ্টিনিউ কৰিলে হ'ল, এণ্ড এণ্ডত ওপৰলৈ যাব। গতিকে BA volunteers প্লিজ বি ৰেডি। না BA যেতিয়া আহিব তেতিয়া আমি অলপ যাব লাগিব। তিনিটা ছেকশ্যন হৈ গৈছে নহয়, এটা ওপৰত যাব, এটা এইটো চাইডৰ পিছপিনে, এটা সেইটো চাইডৰ পিছপিনে।
এন্ট্ৰেন্সত থকা মানুহলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট কেমেৰামেনৰ ফালৰ পৰা অলপ যদি ছাইড হৈ পিনে থিয় হৈ থাকে তেনেহ'লে ফুটেজটো ভালকৈ আহিব লাগিব কংগ্ৰেচুলেশ্যন বি এ ছেকশ্যন যেতিয়া গৈ থাকিব পিছলৈ সন্মুখত যিসকল ভলেণ্টিয়াৰ্ছ আছা কাইণ্ডলি চাবা যাতে তেওঁলোকে স্মুথলি মুভ ইন কৰে অ'কে তোমালোকে অলপ ছাইড হৈ দিবা এণ্ড আস্ক দেম টু মুভ ফাষ্ট পিছপিনলৈ পঠাই দিবা তোমালোকে গাইড কৰি দিবা অলপ যদি ছাইড হৈ পিনে থাকে তাৰমানে এই ভিউটো লাগে তেওঁলোকক সেই ভিউটো অলপ যদি একখোজ পিছুৱাই থিয় হয় এই কেমেৰামেনজনে তাৰমানে কৈ আছে ভিউটো তাৰমানে পোৱা নাই তেওঁলোকে PhD সেইপিনে যাওক BA মুভ হৈছে দেই ৰেডি থাকিবা বাইদেউ আপুনি বিয়ে মাজে যাব ন মই দেখাই দিছোঁ এটা সেকশন ইপিনেও বহে আৰু এটা লাষ্টৰ সেকশন এই লাষ্টৰ কলমতো বহে ভলেণ্টিয়াৰসকলে জানে গোটেইখিনি সিহঁতে জানে আপুনি খালি মানে তাগিদাটো দিব এইখিনি যাতে সিহঁতে সোনকালে সোমায় বিয়ে আহিছে ৰেডি হোৱা ফাষ্ট মুভ ফাষ্ট BA ভলেণ্টিয়াৰ্ছ ভিৰ হ'ব নিদিবা যদি সন্মুখৰ ৰোড মানুহ সোমোৱা আৰম্ভ কৰিছে তেনেহ'লে মাজলৈ আৰু পিছলৈ লৈ যাবা ৰাইট সাইডৰ সেকশনটোৰ when 3,500 people sit here move fast পিছলৈ সোমোৱা volunteers guide them to the chairs at the back একদম লাষ্টৰ লাইনলৈ লৈ যোৱা ৰাইট সেকশনৰ একদম লাষ্টৰ লাইনলৈকে লৈ যোৱা লাষ্টৰ লাইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিয়া পিছলৈও পঠোৱা পিছলৈ পঠোৱা জলদি পিছলৈ পঠোৱা
অলপ এক্টিভলি চোৱা হা বস্তুখিনি অলপ এক্টিভলি মানুহখিনি মাল্টিপল লাইনছত একেলগে সুমুৱাই গৈ থাকা তাৰমানে এটা এটাকৈ কৰিব গৈ থাকিলে টাইম বেছি লাগিব মাল্টিপল লাইনছত একেলগে সুমুৱাই দিয়ে মুভ ফাষ্ট মুভ ফাষ্ট মুভ ফাষ্ট মুভ ফাষ্ট যোৱা পিছলৈ যোৱা পিছলৈ বেছিকৈ নিয়া নামভুই টেক মোৰ কেণ্ডিডেটছ টু দ্য বেক Fast, move fast. Sorry. Move fast. Kindly pisole loi joa. Volunteers, kindly show them the seats at the back. Next, aru BA ahi ase. Volunteers, candidates, jiman para pispinoloi loi joa. Prothomote pispinoloi loi joa. তাতে এটা থোৱা দিয়া আছো ৰবা সদ্যহতে ভৰিৰে এনেকৈ কৰি থোৱাচোন দিয়া আছো লাষ্টৰ পিনে যোৱা ভলেণ্টিয়াৰ্ছ টেক দেম বেক আদাৰ ভলেণ্টিয়াৰ্ছ অলছ' এছিষ্ট দ্য BA ভলেণ্টিয়াৰ্ছ এইটো চাইডে যিসকল ভলেণ্টিয়াৰ্ছ আছে কাইণ্ডলি এছিষ্ট কৰি দিয়া আমাৰ ইয়াতে BA আৰু কোন আছিল এইটো সাইডে তিনটা ৰো আছিল নহয় BA ইয়াতে আছিল তিনটা BA এতিয়া যেতিয়া আৰু আহে ইয়াতে তিনটা ৰো ফিল আপ কৰাই দিবা ওকে তুমি BA ভলেণ্টিয়াৰ নহয় জানো BA ভলেণ্টিয়াৰ নে এতিয়া আৰু যেতিয়া BA আৰু আহিব এইটো সাইডে ইয়াতে ভৰাবা হা এই তিনটা ৰো ফিল আপ কৰিবা এই ৰঙা তিনটা হা পিছপিনলৈ পঠোৱা send them back পিছপিনলৈ ইয়াতে ভিৰ কৰিব নালাগে পিছপিনলৈ পঠোৱা doesn't matter honors regular कोई डिफरेंस नहीं है बिठाओ एक साथ जो पिछले जो पिछले जो go towards the back गई থাকা go towards the back অনার্স আৰু ৰেগুলাৰৰ ডিফাৰেন্স নাই হা বহিলে হ'ল মানক দা চাই দিব হা come towards the back ha come towards the back back side গৰম কম লাগিব হা জলদি আহা back side move fast बाकी वॉलंटियर्स असिस्ट कर दिया मूव फास्ट আপোনালোক তিনিগৰাকী LLB নেকি LLB এই একদম LLB গো ফাষ্ট পিছপিনে যোৱা এই প্ৰথম কেইটা বন্ধ কৰাচোন ৰাইট নাও পিছপিনলৈ পঠোৱা Move fast. Jo, পিছলৈ যোৱা Please be fast. Move. Keep moving. যিসকলে ৰোড হুমাইছে কাইন্ডলি একদম লাষ্টৰ পিনে হুমাই যাব আধাত ৰৈ নিদিব মাজত বহি নিদিব সন্মুখত বহি নিদিব যদি ৰোড হুমাইছে শেষলৈকে হুমাই যাব গো ফাষ্ট
তোমালোকে এতিয়া পিছপিনে পঠোৱা হা, এইকেইটাত পিছত সোমোৱাবা আৰু পিছপিনে পঠোৱা। অহিদুৰ দা এইপিনে 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 লেফ্ট চাইড। আমাৰ ষ্ট'ৰ ৰুমটোত নহয় এই কেচি আৰু চেল'টেপ আছিল, ইয়াতে তাৰমানে কেণ্ডিডেটে উজত খাই আছিল, কাইণ্ডলি চাবচোন। সেইটো মই লৈ আহি আছোঁ ৰ'ব, চাবাচোন মই চাই আহোঁ। চাবিটো লখিমী বাইদেউৰ লগত আছিল নেকি ষ্ট'ৰ ৰুমৰ? খোলা আছে নেকি? যা বহ পিছপিনে যা। পাইছিল নেকি চেল'টেপটো? দিছা? হ'ব ঠিক আছে। BLLB নে? LLB চৰি। BA please move fast. লাষ্টৰ পিনে মুভ কৰাই দিয়া। BA নে? LLB একদম লাষ্টত, লেফ্টত যাওক, একদম লাষ্টত যাওক। LLB ভলেণ্টিয়াৰ্ছ আৰু মানুহ গৈ আছে দেই। হয় এজনী গেষ্ট আহিব কমিশ্যনাৰ, তেখেত অলপ বয়সীয়াল মানুহ, চিট আগফালে ৰাখিব দিছে। আগপিনে মানে আমাৰ আপুনি ইয়াৰ লগত কথা পাতিছিল নেকি? কালি মৃণালৰ লগত কথা পাতিছিল? কৈছে, মই গম পাইছোঁ। কি হয় আপোনাৰ? বহুত পইচা কম বুজিছোঁ। MBA, MTech, MTM ভলণ্টিয়াৰ ৰেডি হ'ব দিয়া। MBA, MTech এই গ্ৰুপটো ঠিক আছে। MBA, MTech ভলেণ্টিয়াৰ্ছ তোমালোকৰ আহিব নেক্সট হা। বেচিকেলি দ্য স্মলাৰ নম্বৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ যিখিনি মাষ্টাৰ্ছৰ তোমালোকে হেণ্ডেল কৰি আছা, তোমালোকৰ এতিয়া গ্ৰুপ বাই গ্ৰুপ আহি থাকিব। MBA, MTech, MAd, MLISC, MSc, MD, MTM এইবিলাক ৰেডি হোৱা তোমালোকে লাহেকৈ। LLM MBA BAৰ 878ৰ অকল এইখিনিহে আহিছে নেকি? লাইব্ৰেৰী চায়েন্স MLISC আহি আছে। মই পাছ কৰি লৈছোঁ। MSc নাৰ্ছিং
MTM, kindly move in fast. MLISC, नहीं यार volunteer MLISC volunteer कौन? Library volunteer कौन? MLISC volunteer कौन? जो MSc nursing, এই পিছপিনে যোৱা MTM, same row নেকি? যোৱা পিছলৈ যোৱা MSc nursing volunteer. Okay. Talk BA, LLB. No, BA. BA. हाँ BA LLB. Okay, ठीक है. BA LLB volunteers, Bonita, Bhumika. এইপিনে চোৱা সন্মুখৰ পিনে চোৱা তোমালোকে ইটো সাইডে যোৱা হিপিনৰ পৰা ক্যান্ডিডেটস ভৰাম BA LLB okay other volunteers nearby them kindly help কৰি দিবা অলপ ভূমিকা ভনিতা তোমালোকে ইটো সাইডে যোৱা হিটো সাইডে যোৱা হিপিনৰ পৰা ক্যান্ডিডেটস ভৰাম আৰু যিসকল volunteers এটো সাইডে আছা kindly row to side দিবা হিয়তক spill over হ'ব নিদিবা ক'ত হেৰাইছে কোনোবাই যদি সিটত থোৱা ফোন এটা বিচাৰি পায় কাইন্ডলি আমাৰ ভলান্টিয়াৰ কাৰোবাৰ হাতত হ্যান্ডওভাৰ কৰি দিবচোন স্যামসাং ফোন ওকে স্যামসাং গ্যালাক্সি A30s ফোনটো যদি কোনোবাই সিটৰ তলত পোৱা পায় মানে বিচাৰি পায় তেনলে কাইন্ডলি ভলান্টিয়াৰৰ হাতত উঠাই দিব তুমি বহাচোন বাইদেউ নাম্বাৰটো লৈ কি হ'ব ওকে এটো তলত কৰবাত পৰি মেলি আছে हम आपको बोलेगा तुमको कोई ऐसो एक कमिश्नर आएगा अभी नहीं मतलब वो मुझे कल वो बोल रखा था तो he has to be sitting somewhere here yes anywhere here yes ना की है तुम्हारा BA volunteers more BA people are on the way BA LLB Bhumika Bhanita aguai loi joa volunteers on this side kindly nozor rakhiba ek second tumalok ki hoy MSc hepinare kyo humuaisa bahira dia nije swa bahira dia hepine dia ki hoy MSc volunteers oh jo আরে মাজারে না যাবা ইপিনেৰে আহাচোন কাইন্ডলি ইপিনেৰে আহা ইয়াতে কোন আছে ভলান্টিয়াৰ্স তোমালোকে মাজারে কিয় হুমাব দিছা নালাগে লেট देम গো থ্ৰু দিস সাইড মাবতে এটা গুটে চকি উল্টা পুল্টা হ'ব ন গুটে চকি উল্টা পুল্টা হ'ব তাৰ পিছত ইপিনৰ পৰা ভৰাবা প্ৰথমতে ইপিনৰ পৰা ভৰালে তাৰমানে ইয়াতে তোমাৰ বুজিছা সব তাতে প্যারালালি ঘুমাই এটা লাইন এইটো লাইনৰ পৰা হৈ যায় এইটো লাইনৰ পৰা লাইনত কোনবা ভলান্টিয়াৰ আছে আছে এফালে মাজত ঘুমাই যা
B.Ed volunteers. B.Ed volunteers, Rajorsi, Simika, Lolita. তোমালোকৰো ইপিনেৰে সোমোৱাম এইপিনেৰে হা দুজন গতিকে এইটো সাইডে থাকা এজন হিপিনে থাকা ৰাজৰ্ষি এপিনে আহি যোৱা আৰু এগৰাকী এপিনে আহা এগৰাকী ইপিনে থাকা ৰেডি এইপিনেৰে সোমোৱাই দিয়ক এইপিনেৰে সোমোৱাই দিয়ক B.Ed ৰেডি আছে বহাই দিয়া হা সন্মুখত বহাই দিয়া সন্মুখৰ ৰোগ এটা ফিল আপ কৰি দিয়া এতিয়া B.Ed পিছপিনে আছে বাইদেউ এইপিনেৰে যাব সন্মুখখিনি ফিল আপ কৰোৱা फुल फिलअप करवा दीजिए सर फुल फिलअप करवा दीजिए काइंडली गैप्स ना राखिबा মাজত পাইছনে পাইছো কিন্তু সিকিউৰিটি অফিচাৰ ক'ত গ'ল কি হৈছে গাৰ্জেন সোমাই আহিছে না চাৰিফালৰ পৰা ক'ত আছে গাৰ্জেন মই যে পঠাই দিছো MSc मूव फास्ट हाउकिप सर थोड़ा इस साइड से भेज दीजिए एपिनेरे केजनमान पठाई दियक MSc एपिनेरे पठाई दियक हाँ সিট বহুত ৰাখো ৰাখি ओके ভালে B.Ed আহিব হা এতিয়া B.Ed আহিব LLB হৈ গৈছে LLB হৈছে দিগদাৰিটো হোৱা নাই ঠিক আছে নহয় এইখিনি নহয় মানৱ দা এইখিনি নহয় কোনখিনি LLB এইখিনি বিকমৰ তাৰমানে আগৰ ৰো ফিল আপ কৰি দিয়া আগৰ ৰো ফিল আপ কৰি দিয়া MA আহিব ন ঠিক আছে MA আৰু বিকম আহিব বিকমটো এফাল দি দিম MA ঠিক আছে Become volunteers
তোমালোকেও এইটো চাইডে আহিবা তোমালোকৰ কেণ্ডিডেটছো এইপিনে সোমোৱাম MA ভলিউণ্টিয়াৰ্ছ ৰেডি থাকা নেক্সট আহিব তোমালোক সব বিকমত আছা ঠিক আছে এইটো নাই ঠিক আছে ঠিক আছে নাই চিট ওলাই যাব পিছত এমটি চিট আছে বহি দিবা বিকম কেইজন আছা তোমালোক দুজন অভ্ৰ প্ৰাঞ্জিত আৰু মানবিন্দা তিনিজন আছাতো ঠিক আছে এইটো চাইডৰটো চাই দিবা খালি তেওঁলোকৰ হা তেওঁলোকৰ তোমালোকে মনমিন্দৰ আৰু হেয়া প্ৰাঞ্জিত তোমালোকে মাল্টিপল ৰ'জ একেলগে সোমোৱাই দিবা হা মানে তাতে জেম হ'ব নিদিবা MA ৰেডি গিয়াৰ আপ তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছেতো লাষ্টৰ পৰা কৰা লাষ্ট বুলি নহয় ইয়াতে সোমোৱা মাজৰটো সোমোৱা লাষ্টটো সোমোৱা মাল্টিপলকৈ সোমোৱাই দিয়া যোৱা তুমি পিছলৈ নিয়া 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 এইখিনি আপোনালোকে অলপ ছেপাৰেটিংটো কৰি দিয়ক আৰু মানুহ সদায় মিলাই দিলে হৈ যাব এইটো কেইটামান বেলেগ এটা ৰোড সোমাই যোৱা তেতিয়া সোনকালে হ'ব অঁ পিছলৈ যোৱা পিছলৈ যোৱা পিছলৈ যোৱা তুমি এটা কাম কৰা তুমি ইয়াতে আৰু মানুহক পিছলৈ মাজলৈ এনেকৈ পঠাই দিবা আৰু যিসকলে ৰোড সোমাই একদম লাষ্টলৈকে যাওক সন্মুখত বহি নিদিব নহয় দৰকাৰ হ'লে আগুৱাই দিম সোমাই যোৱা পিছত একদম ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা আহক পিছপিনে আহক যোৱা পিছপিনে যোৱা ঠিক আছে এতিয়া MA ৰ পিছত কি আহিব BEd আহিবতো নে বিকম সৰি MA ৰ পিছত কি বিকম আহিবতো ঠিক আছে পিছপিনলৈ লৈ আহা পিছপিনলৈ আহা তাতে আৰু নাই জেগা আহা পিছপিনে যোৱা অল দ্য বেষ্ট Congratulations. जा लो जो পিছপিনলৈ যোৱা দুই এজন যদি সোমাই ইয়াতে সোমাই দিয়া সন্মুখত বহি নিদিবা ভিতৰলৈ সোমাই যাবা ৰ'বিলাকত যিসকল সোমাইছা তোমালোকে একদম লাষ্টলৈকে গুচি যাবা মাজত বহি নিদিবা ৰ'দ যিসকল সোমাইছা কাইণ্ডলি লাষ্টলৈকে মুভ কৰা পিছপিনে যোৱা তোমালোকে পিছপিনে যোৱা চাবা যোৱা মুভ পিছপিনে মুভ কৰো পিছপিনে লৈ যোৱা পিছপিনে আছে একদম পিছপিনে লৈ যোৱা
সোমাই যোৱা যিসকল ৰোড সোমাইছা ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা মাজত বহি নিদিবা নহ'লে মুভ কৰিব দিগদাৰী হয় প্লিজ বি ফাষ্ট সত্যদা বিকম পঠাবই দিয়ক নেকি ইটো সাইডেৰে ভৰাই থাকিম বিএসসি ভলেণ্টিয়াৰ্ছ তোমালোকেও হিপিনে যোৱা হিপিনেৰে ভৰাব কেইজন আছা তোতে এজন থাকা ইয়াতে বিকম এলএলবি আছে বেলেগ কি আছে বিকম এলএলবি ক'ত আছে বিকম এলএলবি এই ইয়াতে মনমিন্দৰ এই পইণ্টত গুচি যোৱা তাৰে পৰা বিকমখিনি সোমোৱাই দিয়া তোমালোকৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছো এই তাতে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই জানো এইটো ৰোড ষ্টাৰ্ট হৈছেতো মনমিন্দৰ ইয়াতে ষ্টাৰ্ট হৈছেতো হা মাজৰ এইখিনিত সোমোৱাই দিয়া কাম একদম লাষ্টলৈকে আহা ইয়ালৈকে আহা এইখিনি চাই দিবা বিকম সোমাই আছে আৰু একদম লাষ্টলৈকে ইয়ালৈকে টান মাতিবা প্ৰথমখনত বহা কিয় সেইখনত নেক্সটত ভৰাই দিয়া ৰৈ থাকিব নালাগে নেক্সটত ভৰাই দিয়া প্ৰাঞ্জিত ৰৈ থাকিব নালাগে ভৰাই দিয়া নেক্সট ভৰাই দিয়া এইটো সাইডে টেনশন ল'ব নালাগে এইটো সাইডে এওঁলোকে চাই দিব মনমিন্দৰ তুমি হিপিনে চোৱা এইটো সাইডে এওঁলোকে চাই দিব হিপিনৰ পৰা খালি ভৰাই থাক মানক দা অলপ ফাষ্ট মুভিং কৰোৱা নাই নোৱাৰি আগৰ ৰৌ কেইটাত সোমাই আহা এইকেইটাত সোমাই আহা কিন্তু যিসকল সোমাই আহিছা একদম লাষ্টৰ এই চিটলৈকে সোমাই আহিবা দেই মাজত বহি নিদিবা একদম লাষ্টৰ ইয়াৰ প্ৰথম চিটটোলৈকে আহি যাবা मनविंदर इनको यहाँ पे गाइड कर दो ये जो नए ग्रुप आ रहे हैं इनको यहाँ पे गाइड कर दो एकदम लास्टলৈকে আহা তোমালোকে ৰৈ থাকিব নালাগে যদি ৰোড সোমাই আছে নেক্সট ৰোডত সোমাই পিনে গুচি আহা একদম লাষ্টলৈকে আহা তাতে মাজত বহি নিদিবা ভণ্টি একদম লাষ্টলৈকে আহা মাজত বহি নিদিবা একদম ইয়ালৈকে আহা ফাৰ্ষ্ট সিটলৈকে আহা प्लीज कीप मूविंग एकदम फर्स्ट सीटলৈকে আহিবা इसमें मनविंदर इस बार इसमें करवाओ এটা একদম ইয়ালৈকে মাতি থাকিবা হা বিএ ভলেন্টিয়াৰ্স দুগৰাকী বিএ গৈ আছে
আহি যাব ষ্ট্ৰেগলাৰ্ছ আহিব মানে লেট হোৱা মানুহ আহিব তেনেকুৱা মানুহ আহিব কিছুমান এনেকেও আহিব দিয়া না তাকে মই ভাবি বেয়া আছোঁ হৈছে তুমি Yeah. Yeah. না না মই এনাউন্স নকৰোঁ তাতে গৈ কৈ আহোঁ আপুনি এইখিনিত চাই দিব মই বিকম ৰ' এটা ইপিনে লৈ যাওঁ ছাৰ বিকম ৰ' এটা ইপিনে লৈ যাওঁ ভলণ্টিয়াৰ আছে আছে এটা ৰ' এৰাউণ্ড 40-50 কেণ্ডিডেটছ মানুহ এটা ইপিনে লৈ আহিব বিকম বিকম এই তাতে যিটো ভৰাই আছোঁ অঁ আপুনি ডাই চাব বিকম এইপিনৰ পৰাও আনি আছোঁ হা বেছি নালাগে ইমানখিনি হ'লে হ'ল আৰু নপঠাব বিকম এইটো চাইডেৰে অঁ আৰু নপঠাব ইমানখিনিয়ে এনাফ এইপিনেৰে এডজাষ্ট কৰাই দিয়া बीकॉम बीकॉम बीए एलएलबी पीछे पीछे ইপিনেৰে আৰু নপঠাব তাৰমানে কি হৈছে ইপিনৰ পৰা ভৰাওঁতে এইটো চাইডে ফিল আপ কৰি পিনে গৈছেতো ইপিনৰ পৰা সোমাব এতিয়া দিগদাৰি পায় ইপিনেহে খালীকৈ ৰাখা হৈছে बीएससी कौन है बीएससी कौन एक सेकंड की बोल BSc sir, one बीएससी व्हाट BSc honors. Honors. बीएससी ऑनर्स Yes. कोई कोई से नहीं बीएससी ऑनर्स আহি আছে সোমোৱা নাই Marcel বাহিৰত ৰৈ আছে। तो ये लोग रखा BCom बीकॉम ना ओके ओके बीएससी वॉलंटियर्स कोट আছে তোমালোক নহয় জানো बीएससी वॉलंटियर्स बीएससी वॉलंटियर्स তোমালোকৰ এপিনেৰে যাব হা হা যা নিয়া মুভ হৈ গৈছে বিকমৰ কিনে গৈছে নালাগে কনভকেশ্যন হলত আছোঁ মানে অকণমান টাইম লাগিব ইয়াৰ পৰা অলপ या तुम्हारे लोग बीएससी नहीं मनविंदर बीएससी वालों को गाइड कर देना কালি ৰাতিও পিছলৈ বিৰাট ঠাণ্ডা ধুনীয়া বৰষুণো দিছিল নহয় বহুত বতৰটো ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়াহে মানে আচল গৰম কি বিএসসি বিএ এইটো চাইডে বিএ ভলেণ্টিয়াৰ্ছ কোন আছা এই এওঁলোকক বহুৱা কি হয় বিএ এলএলবি লাষ্টত এলএলবি লাষ্টত একদম লাষ্টত ওপৰত
তেনেহ'লে এটা এটা শিফ্ট কৰি দিয়ক, মাজত গেপ নাৰাখিবা প্লিজ, কাইণ্ডলি চেয়াৰৰ মাজত গেপ নাৰাখিবা। মুভ 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 দিছ চাইড, সিটো চাইডে খালী ৰাখা। তুমি শিফ্ট কৰি দিয়া না, সিপিনে বহিবলৈ বেছি সুবিধা হ'ব। কোনে ইমানখন পাৰ কৰি পিনে আহি থাকিব? BSc আৰু এইপিনেৰে নপঠাব, এইখিনি যিখিনি গ'ল যোৱা। BSc ৰাইট, BSc আগত বহি ল'ম। কি হয় কি হয় কি হয় কি হয় কি হয়? হোৱাট আৰ ইউ? MA ভলেণ্টিয়াৰ্ছ কেইগৰাকীমান MA গৈ আছে? সন্মুখত থকা ভলেণ্টিয়াৰ্ছ কাইণ্ডলি গাইড দেম। MA ৰ'বা ৰ'বা, এক ছেকেণ্ড MCom ক'ত দিছা? ৰেডি আছে ন? ঠিক আছে ঠিকে। MCom ভলেণ্টিয়াৰ্ছ সিপিনে কোনোবা আছা MComৰ? MCom ক'ত ষ্টাৰ্ট হৈছে? BTech ভলেণ্টিয়াৰ্ছ, BTech BE বেছি নাইতো, 48 টা হে। BTech BE তোমালোকৰ এইপিনেৰে যাব হা। MCom তোমালোকৰ MCom ভলেণ্টিয়াৰ্ছ তোমালোকৰ একেখনতো হয়? অকল সেইখিনি? অ'কে। এইখিনিলৈ কি আছে? এইখিনি এক্সকিউজ মি, এইপিনে এইপিনে এইখিনিলৈ কি আছে? MSc মাল্টিপুল লাইন দিয়া, তিনিটা লাইন দিয়া। কিছুমান ইটো লাইনত সোমাই যোৱা, কিছুমান মাজৰ লাইনত সোমোৱা। নাই 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 নাই, ছেকশ্যন ৱাইজ আছে, য'ত সোমাব কৈ আছে তাতে যোৱা। নহয় 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 নহয়, মোবাইল পাইছে, এনাউন্সমেণ্ট এটা দি দিব পাৰে পিছত। চেমচাং নহয় জানো? এই তেতিয়া মই এনাউন্স কৰিছিলোঁ। হ'ব দিয়ক, ঠিক আছে। MCom নহয় জানো? LLM volunteers, LLM volunteers, LLM volunteers, LLM সেকশ্যনটো ক'ত আছিল? সেইটো কেইজন আছা? যোৱা এইপিনেৰে গুচি যোৱা। এইপিনেৰে যোৱা। BTech BE, BTech BE। No, 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 these are BTech BE, these are BTech BE. These are BTech BE. Okay, BTech BE. তোমালোক কি BTech BE নে? ঠিক আছে যোৱা। কি তোমালোকৰ? MA ভলেণ্টিয়াৰ্ছ চাৰিজন যাব। MA ভলেণ্টিয়াৰ্ছ এই এনেকৈ নহয়, সেই সন্মুখেৰে। বিকম কি হয় MCom আইকম নে? MCom মাজেৰে পঠাই দিয়া। MCom ভলেণ্টিয়াৰ্ছ দুজন MComৰ আছে, বহাই দিবা পিছপিনে। মোবাইল পাইছিল। এই ছোৱালীজনী
BA সেকশনত তেতিয়া কোনোবাই মোবাইল হেৰুৱা বুলি যে কৈছিল, কোনে কৈছিল? হাত লাগিব নেকি কাইণ্ডলি? ইজ দিছ ইয়ৰ ফোন? নো? সেইটো বেলেগৰ। এই ফোনটো পাছ কৰি দিয়া। পাছ কৰি আছো। এইপিনে পাছ কৰি দিয়া। পাছ দা ফোন টু দ্যাট গার্ল। ফোনটো পাছ কৰি দিয়া। কি হয়? ক'ত বাথৰুম যাব ওলাইছে? ওলাই যাওঁ বিকেবি ফালে যাওঁ নালাগে, দেৰি হ'ব তো। যোৱা পিছত যাবা। এতিয়া বহা গৈ যোৱা। Go to your sections. Volunteers, এতিয়া কোনো কেণ্ডিডেটছক উঠি পিনে বাথৰুম বাহিৰত ক'তো যাব নিদিবা, অ'কে? Everyone please be seated. MTech. MTech IT নেকি? নাই, ডিফাৰেঞ্চ নাই। একেই। MTech কৈ দিয়া। কিমানজন আছে? কি হয় তোমালোক? BCA ভলেণ্টিয়াৰ। এই তাতে লৈ যোৱা। এটা কাম কৰা, সিপিনেৰে সোমোৱাই দিয়া। এই বেক চাইডেৰে লৈ গৈ পিনে সোমোৱাই দিয়া। BCA তুমি সেই সিপিনেৰে সোমোৱাই দিয়া। সিটো চাইডেৰে পঠাই আছো। ফ্ৰম দ্য বেক চাইড। BCom LLB। এইটো দুজন কিহৰ হয়? শিফ্ট। ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা। হৈছে। BCA আগুৱাই যোৱা। কি হ'ল? কি হয়? BSc 12টা ক'ত আছিল? এইপিনে আছিল ন? BSc Biotech. Do one thing, don't go through this side. ऐसे पीछे जाओ, এই পিনেৰে লৈ যোৱা। এই পিনেৰে পঠাই আছো, BSc Biotech, পিছপিনেৰে। MD Psychiatry। নহয়, MD Psychiatry 7জন আছে। তাতে বহাই দিয়া। এইপিনেৰে লৈ যোৱা, পিছপিনেৰে লৈ যোৱা। এইপিনেৰে নিব নালাগে, দিগদাৰি পাবা। পিছপিনেৰে লৈ যোৱা। আগুৱাই দিলে হ'ল। অলপ পিছপিনৰ পৰা আগুৱাই বহাই দিম। আৰু তাৰমানে কি হ'ব, তোমালোককো বহিবলৈ ঠাই লাগিবতো। তোমালোকে মন কৰিছা নাই যে একজেক্ট নাম্বাৰছত চকী গণা হৈছিল? তোমালোকৰ কাৰণেতো গণা নাই, কিন্তু তোমালোক বহিবতো লাগিব। তো সেইকাৰণে এবচেণ্ট হ'বই, বহিবা আৰু নাৰ্ভাছ নহ'বা হা। অলপ পেনিক হ'ব পাৰে, সেয়া হ'ব পাৰে, মিলাই দিবা। শেষ নে? এতিয়া আৰু তেনেহ'লে
মই ক'লেতো বিশ্বাস নহয়ে, বেলেগে ক'লেহে বিশ্বাস হ'ব চাগে তোমাৰ। কোনে দিছে? আমি লাগিলে এইখিনিতে ৰৈ থাকিম, চিটটো লৈ লওঁ। কিহৰ? ভাল চিট এটা লৈ লওঁ। অঁ অঁ। কি হয়? কি কৈছে? মই বহিব নোৱাৰোঁ। কিবা লাগিছে? মাৰ্চাল এই যে বহিবা নহয় বাট খালী স্পটত বহিব সিহঁতে। হয়তো কৈছে অকল অঁ এইখিনি কৈ আছে তাই কৈ আছে। কালি যে ৰাতি আমাৰ বিয়ে এনেই কি হ'ল ইয়াতে কোন বিয়ে বহি আছে? তোমালোকে BA, why don't you sit in the BA section? Will you stand up with the BA LLB people? No, right? They will tell you to stand up and then you will have to stand up. So 4 people will be standing up here or what? There's a space for you over there, go and sit there. Which 4? আপোনালোক 4 জন নে? Please kindly তালৈকে যাওক। Designated section আছে ইয়াতে কিয় বহি আছে আপোনালোকে? अभी बोल रहे हैं ना वहाँ पे जाने के लिए। Become LLB, become LLB volunteer. Become LLB. আগত যাও। Wait. এইটো BSc become LLB এইপিনে ন? অঁ ঠিক আছে। কোন সেকশন? বিকম অনার্স। বিকম ইয়াতে বহি যোৱা, এইটো বিকমৰে সেকশন হয়, বহি যোৱা। কি হয়? What is it? What's MA? এই আগত গো।
কি সেকশন তোমালোকৰ কি সেকশন নহয় নহয় MA BCom BA BA লাষ্টৰ পিনে যোৱা ড্ৰেছটো লোৱা নাই লৈ লোৱা লৈ পিনে যোৱা আগতে কালেক্ট কৰি থ'ব লাগে এইবিলাক লোৱা আৰু পিছপিনে বহা আমাৰ এটা এনাউন্সমেণ্ট দিয়ে হ'ল এতিয়া একাডেমিক প্ৰচেছনটো যাবগৈ তাৰপাছত আমাৰ ভলণ্টিয়াৰৰ কাম নাই ন মাৰ্চেলজনৰহে কাম থাকিব তেওঁলোকে গৈ তাত বহি দিব ঠিক আছে মানে এইটো খালী আছে 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 কোনখিনি পিছৰ গেলেৰীৰ কোনখিনি LLB খিনি সেকশন মিলাব দিগদাৰি হ'ব নেকি থাকক কিয় কাৰণ গেলেৰীটো খালী হ'লেহে বেছি চকুত পৰিব বুজিছে দূৰৰ পৰা গেলেৰীটো যদি খালী হৈ যায় আৰু তাৰমানে কেছ হৈছে এইখিনি LLB অকল LLB আছে সিহঁতক আপুনি অলপ আনিলে পেঞ্চ এইখিনি তাতে হা BCA ক'ত আছিলা তোমালোকে BCA এই over there BCA 9 জন তাতে আছে যিসকল মাৰ্শ্বেল আছে প্লিজ গিভ ইউৰ কাইণ্ড এটেনশ্যন যিসকল মাৰ্শ্বেল আছা তোমালোকে নিজৰ নিজৰ ডেজিগনেটেড ছেকশ্যনৰ লগত থাকিবা আৰু ওৱান্স দ্য প্ৰচেছন passes you will sit with your designated section okay there are enough empty seats marshals once the academic procession passes kindly sit with your designated sections কি হৈছে মানে মই যাব লাগিব ইমাৰ্জেঞ্চি মানে মই চাকৰি আছিল কিন্তু তাত মানে ইমাৰ্জেঞ্চি মাতিছে কৈছে যে যদি নাহা মানে সাসপেন্ড হৈ যাব পাৰা তুমি পিছতো কালেক্ট কৰিব পাৰিবা ইটস ওকে নো ইস্যুজ যোৱা মই এনেকৈ যাব পাৰিম ন যোৱা ইটস ওকে গো নহয় ইটস ওকে গো সিংগল আৰু ভলেণ্টিয়াৰ্ছ যিসকল আছা ওৱান্স দ্য প্ৰচেছন passes মাৰ্শ্বেলসকলে নিজৰ নিজৰ ডেজিগনেটেড ছেকশ্যনত বহিব তোমালোকে পিছৰ পিনে গৈ পিনে যিকোনো এমটি চিটছ অকুপাই কৰি ল'বা অ'কে দেৰ আৰ অলছ' এমটি চিটছ অভাৰ হিয়াৰ ইউ কেন অকুপাই দিছ আপোনাৰ BA-ৰ 887ৰ ভিতৰত 878ৰ ভিতৰত কিজানি 600টা মানহে আহিছে এনেই টকা দিয়ে সিহঁতে পানী অলপ খুৱাই দিয়া ন আধামান খাই দিম আধা নাখাওঁ 1/3 মেথছৰ মানুহ ন মাইকত কৈ গৈছোঁ আমি একবাৰ কেয়াৰ কৰিব লাগিব আপোনালোকে ষ্টিল চাব ময়ো কৈছোঁ সত্যদায়ো কৈছে কিন্তু ষ্টিল আপোনালোকে মেছেজ খালীটো কিন্তু অকল এটা হেয়াতহে হ'ব যেতিয়া ইয়াৰে পৰা ক'ব নহয় তেতিয়াহে খালী হ'ব আপুনি তলৰ পৰা যিমান মাইকত কৈ নাথাকে কিয় দে আৰ নট গয়িং টু লিসেন যেতিয়া ষ্টেজৰ পৰা ক'ব তেতিয়াহে কামখিনি কৰি লওক তাৰপিছত এয়া হৈ যাব ফিল হল নেকি हाँ फिल अप हो गया रेस्टोरेंट काम है 95% फिल्ड अप बाकी 5% খিনি এবসেন্ট কাৰণে হে ফিল আপ হোৱা নাই LLB বিলাক আছে सब है ए LLB বিলাক सब लॉ ब्रेकर मतलब लॉ मेकर ना सब लॉ ब्रेकर টাইমত নাহে এইটো আজি কৰিম এখন হে হৈ লওক এসএন টু তোমাৰতো আৰু কাম নাই এতিয়াও কিছুমান ইফালে ইফালে গৈ আছে হা ইয়াৰ ফাইনেল এটা ক'বা যে দোজ হু আৰ ৱেটিং আউটসাইড দে আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু টেক देयर Okay. If any candidate is still outside the venue, you are requested to kindly come inside the venue and take your designated seats. Marshals, kindly be attentive and
see that all your candidates are sitting in the designated spots. বাহিৰত যদি কোনোবা কেণ্ডিডেট আছে এতিয়াও কাইণ্ডলি ভিতৰলৈ আহিব ভেন্যুৰ। হ'ল তোমাৰ টেনশ্যন কমিছে পাৰিছা? ঘামি গৈছোঁ, ফেন লাগে। উপায় নাই, কোনোবাইতো চিৰিব লাগিব ন। কালি হেৰিয়ে কুলদীপে এইটো নলয়, মই যে ভেনু কমিটি যে কাম কৰিছোঁ তুমি এইটো দি পূৰা হেৰি কৰিব লাগিব। মই দিছোঁ কালি ভেনু কমিটি যে কাম কৰিছোঁ প্ৰকাশ পাব লাগিব। জগদীশ ছাৰ কৈছে য'তে ত'তে বহিবা দিম, বোলো নহয় পৰম্পৰা প্ৰতিষ্ঠা অনুশাসন য'ত বহিবা দিম তাতেই বহিবা। এইবিলাক গোটেই ল'বিলাকে ভাঙিছে, ভাঙিছে চব পৰম্পৰা প্ৰতিষ্ঠা চব। কওক না আপুনি ইমান ধুনীয়া কমেণ্ট কমেণ্ট্ৰি হে কৰিব পাৰোঁ এইবিলাক নোৱাৰোঁ। সেইটো কিন্তু কোৱা হৈছে একৰ্ডিং টু ফেচিলিটি প্ৰচেছন বেলেগ কৰিব লাগে। এতিয়া তিনিজন কমপ্লিটলি বেলেগ বস্তু, ৰবিং আৰু প্ৰচেছন কমপ্লিটলি বেলেগ বস্তু। সেইটো দুটা মাৰ্চ কৰিব নোৱাৰে, মাৰ্চ কৰি পেলাই অৱস্থা কমিছে। আমি ৰবিঙে চাম, প্ৰচেছনে চাম এতিয়া। নহয় আৰু ছাৰ যেতিয়া পিছৰকেইটা নহয় এই গেটখন ইফালে সৰু অকণমান দি দিব লাগে। এইফালে এণ্ট্ৰি হ'লে তেতিয়া আমি ডিফিউজ হৈ যাব। पटना में डॉक्टर किबा এই ডক্টর কয় यहाँ इमरजेंसी पेशेंट नहीं देखा जाता है। गेटर बाहर लाइन मार रखी हो থাকে गेट খোলাৰ লগে দৌৰ মাৰি পেলাই ভিতৰত চেয়াৰ আছে, বেঞ্চ আছে, যোনে বহি গ'ল তাৰ নম্বৰ আহি গ'ল, চিট ফুট দৰ্জা মাৰি দিয়ে। আৰু ডক্টৰ 1 ঘণ্টা চাব না 2 ঘণ্টা চাব নে কি চাব গ্যাৰেণ্টি পেচেণ্ট শেষ নহ'লগে। কিন্তু শেষ পেচেণ্ট শেষ কৰি যাব। আমি কনভকেশ্যনটো তেনেকুৱা কৰিম নেকি? সোমাব পৰাকে তাই পাব নোৱাৰাকে তাই নাপায়। ডক্টৰ আৰু পিছলৈ কি আছিল পেচেণ্ট চাই থাকে 10টা মান পেচেণ্ট চালে নহয় ওলাই গ'ল, এটা পাক মাৰি শেষ কৰিব পৰা জানে। কিন্তু ফিজ একদম নেগলিজিবল ফিজ, মেডিচিন একদম নেগলিজিবল মেডিচিন। আর এক বছর পিছত আহিবি, 1 বছর না যায় তার ঠিকই হয়ে যাবে মার। সেইকাৰণেতো ইমান ভিৰ, অৱস্থা নাই ঘামি জামি অৱস্থা নাই বোলো। মই অলপ ফেনখনৰ ওচৰতে থিয় হওঁ। পচিনা তেজ ওলাব বাকী আছে। খুনিতো হে নাই, ফেন এখন বিচাৰোঁ আৰু মই এতিয়া ফেনৰ আগত থিয় হওঁ। তাতে আৰু গোটেই পি এইচ ডি কেইটাই ভিডিঅ' চলাই নিজৰ ঘাম বতাহ খুৱাই আছে। 10:50 আৰম্ভ হ'ব, 15 মিনিট আছে। ফেনখনো চলি থকা নাই বোলো। চলি আছে কিন্তু সেই ফাইনেল এনাউন্সমেণ্ট বুলি এটা দি দিবা দেই। দোজ আৰ ষ্টেইং আউটসাইড প্লিজ কাম, দিছ ইজ দ্য ফাইনেল। আফটাৰ আহিবহে প্ৰচেছনটো 10 মিনিট পিছত আহিবতো। এই যিটো আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ ভিচিৰ প্ৰচেছনটো যিটো আহিব 11টাত পূৰা 11টাত নেকি? 11টাত আৰম্ভ হ'ব ন? তাৰ আগতে তুমি 15 মিনিটৰ আগত দিছ ইজ দ্য লাষ্ট এণ্ড ফাইনেল কল। তাৰপিছততো বন্ধ হৈ যাব। বন্ধ হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত আমি 20 মিনিট আগত দি দিবা। ঠিক আছে। ৰেজিষ্টাৰ ছাৰৰ মেছেজ। নমস্কাৰ। আমাৰ বিমান মেধি ফিজিক্সৰ চিনি নমস্কাৰ নমস্কাৰ। লাষ্টতো আপোনাৰ মেছেজ ক'লে ন? মোৰে একমাত্ৰ স্পেচিফাইও কৰিছে।
আমাৰতো আৰু 20 মিনিট পিছততো সোমাব ন? 20 মিনিট সোমাব, ঠিক আছে। ঠিক কিন্তু ইয়াতে নাপায় ন? কি হয়? BSc পেশেন্টটা বিরাজক ফোন করো। বিরাজক ফোন করো। কুলদীপ। Good morning. Good morning. May we request you all to be silent and maintain the decorum of the convocation. আপোনালোক আটাইকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ আৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে কনভকেশ্যন হলৰ মৰ্যাদা ডেকোৰাম আৰু নীৰৱতা পালন কৰে। মোৰ নাম শিখৰ শৰ্মা। আই এম এ টিচাৰ হিয়াৰ ইন দিছ ইউনিভাৰ্চিটি। এখেত অখিল ৰঞ্জন দত্ত। আমি দুয়ো ইয়াৰে টিচাৰ আৰু উই আৰ কোঅৰ্ডিনেটিং দ্য এণ্টায়াৰ ইভেণ্ট। থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ পাৰ্টিচিপেটিং ইন দ্য কনভকেশ্যন। উইল ষ্টাৰ্ট এট 11. We'll briefly point out the highlights that you need to follow in the Convocation Hall. The number one is, you should be silent. Silent, silent and silent. You should be silent. The complete silence should be maintained. সম্পূৰ্ণ নীৰৱতা পালন কৰি আমি গোটেই কনভকেশ্যন প্ৰচিডিংটো সুকলমে আৰু নিয়াৰিকে চলাই নিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। And we request your cooperation. Convocation is a dignified event where proceedings will be followed. Proceedings means the written proceedings that will follow. The entire proceedings mean what will happen during the convocation. There will be so there will be sequences of events that will be followed as part of the entire proceeding, and you all have to be with the proceedings, witness the proceedings, and you all have to be attentive to the proceedings. Unless and otherwise you become attentive to the proceedings, then you will miss. The proceedings are, first, the academic procession will start. Academic procession will enter the hall sharply at 10:57. 10:57 হলৰ পাছফালেদি একাডেমিক প্ৰচেছন সোমাব। যি সময়ত একাডেমিক প্ৰচেছন সোমাব, our professors will announce that academic procession is entering the hall. All volunteers, you have to be attentive to the announcement that are being made by our professors. Hey, announcement mote, the volunteers need to take care of their respective blocks.
যেতিয়া একাডেমিক প্ৰচেছন সোমাব আৰু মিডিল পেছেজেৰে আহি পেলাই ষ্টেজত উঠিব, during that time the entire convocation hall will be on standing. The moment Honorable Chancellor and other dignitaries are on the stage, then Rashtriya Hongit will be played. The moment Rashtriya Hongit is completed, the proceeding starts. Chancellor will... Yes. Rashtriya Hongitor pisot university anthem ekeloge bajibo. Tar pisot the convocation will be started. When the convocation starts, initially there will be 3 lectures. One lecture will be delivered by respected Vice Chancellor, then respected distinguished guest, and then Honorable Chancellor. After Honorable Chancellor, we have 3 honoris causa, 1 for DSc and 2 for PhDs. Those 3 degrees honoris causa will be offered on stage. After that, PhD and MPhil degrees will be offered on stage. The respective marshal and volunteers who are taking care of the PhD and MPhil block, they will take you to the stage one by one. You don't require to take your photograph on your own. We have our official photographers. Everyone will have their own digital copy of the photographs, which will be snapped when you take the certificate from Chancellor, all PhDs and MPhils. Then PhDs and MPhils will come through this side and they will go back to their respective seat through the others there. And this will be quickly. Don't look at your folder. Look at your folder later on. Jodi kabar folderot nijor certificate bade belegor certificate goise, then you change with your friends later on. Don't be hurry. Ekebare bhalke host bojai rakhi apnalok ejon ejonke ahi chancellor hator pora certificate loi you go back to your seat. Then the deans will offer the candidates for the degrees of different faculties. We'll start with Faculty of Arts, then Faculty of Science, and other faculties will be followed. When the degrees are offered for a particular faculty, then the particular block will rise. That means they will stand. When the dean will offer the degrees, then the respective volunteers of the blocks, they will coordinate so that the block of, suppose Dean Faculty of Arts is offering the degree, then the students of Faculty of Arts will stand and the degrees will be offered, and once the degree is conferred by the Honorable Chancellor, then they will sit back. Similarly, for all the faculties, the same thing will be repeating. And at the end, the academic register will offer the degrees for all the candidates in absentia. After that, the entire proceeding will close. When the proceeding closes, then Omur Apunar Dekh and Rashtriya Hongit will be played, and after that the convocation will be closed. The moment convocation is closed, all the students will go back through the same entrance through which they have come. They will go with procession but without the marshal. They will go to the original place where from you started, where your lunch will be served. Packed lunch will be served. Once the convocation is completed, then you go back to your original place, then you collect your packed lunch and also certificate, then you can come back, the entire stage is yours. You can come even to the stage and have group photographs, you can use all the standees, etc. You can come back to the convocation hall to take photographs, but not before you take the packed lunch and certificate. So you go back to take your lunch and certificate and come back after half an hour. The entire hall will be for you. But don't be hurry when we are closed, because half an hour we will need. During that time, may we request our guest and also the members of ZEU fraternity to be here. Your lunch, we will be happy to serve your lunch here in the convocation hall. So we request you all to be here. Once the students go back to their respective place, maybe after 10 minutes we will serve the lunch for all the guests and dignitaries and our ZEU fraternity members in the convocation hall itself. So our academic procession will start at 10:55, 10:56, 57 the procession will start, procession will enter, and during that time you follow the anchor's announcement so that you could be on the standing position. So I would also like to request our convener
Professor Akhil Ranjan Datta to address you all. আপোনালোক সকলোকে মই আমাৰ এই 31st কনভোকেশ্যনলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে প্ৰফেসৰ শিখৰ শৰ্মাই এই গোটেই আমাৰ সমাৱৰ্তন কেনেকৈ পৰিচালিত হ'ব সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক কৈছে। আপোনালোকক মই মাত্ৰ দুটামান কথা কওঁ যে যোৱা প্ৰায় এটা মাহ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল, গৱেষকসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোৱে আপোনালোকক আজি যিসকলে ডিগ্ৰী লাভ কৰিব তেওঁলোকক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছে। আমাৰ কাৰণে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে এইটো এটা বাৰ্ষিক মহোৎসৱ। যদিও প্ৰতি বছৰে আমি এই সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাই, আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে যে 1948 চনত বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা হ'ল। আমি 75 বছৰ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিলোঁ, কিন্তু আমি 31তম বা 31st কনভোকেশ্যন কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ 31 বাৰৰ যিটো সমাৱৰ্তন সেই সমাৱৰ্তনহে কৰিছোঁ, অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। কিন্তু যোৱা 4টা বছৰত 2020 চনত 21 চনত আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ ক'ভিডৰ কাৰণে, 22 চনত 23 চনত 24 চনত 4টা সমাৱৰ্তন আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু এই সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আমাৰ শিক্ষকসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, গৱেষকসকল, বিষয়াসকল, কৰ্মচাৰীসকল অৰ্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গোটেই যিটো পৰিয়ালে যথেষ্ট কষ্ট কৰে। তাতো ত্ৰুটি বিচ্যুতি থাকিব পাৰে। এটা কথা মনত ৰাখিব যে আমি শিক্ষক, আমি ইভেণ্ট মেনেজমেণ্টৰ মানুহ নহয়, কিন্তু এনেকুৱা এটা ডাঙৰ ইভেণ্ট আমি মেনেজ কৰোঁ বা আমি পৰিচালনা কৰোঁ, তাত কেতিয়াবা কিবা ত্ৰুটি বিচ্যুতি থাকিব পাৰে। আপোনালোকৰ হয়তো ৰোপটো লওঁতে কেতিয়াবা অকণমান সমস্যা হৈছে, চাৰ্টিফিকেটখন ল'বলৈ যাওঁতে অকণমান ৰ'ব লাগিব পাৰে, বা খোৱা পেকেটটো ল'বলৈ যাওঁতে অকণমান ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে। সেই কথাত যাতে আপোনালোকে কোনো অসন্তুষ্টি ব্যক্ত নকৰে, কাৰণ এইখন বিশ্ববিদ্যালয় আপোনালোকৰ বিশ্ববিদ্যালয়, আৰু আপোনালোক আহিছে কাৰণে বা আপোনালোকে আছিলে কাৰণে, আপোনালোক থাকিব কাৰণেই এই বিশ্ববিদ্যালয়খন আছে আৰু থাকিব। আৰু এই সমাৱৰ্তনত আমাৰ এটা অত্যন্ত ডাঙৰ কৰ্ম আমি সম্পাদন কৰোঁ, সেইটো হ'ল সন্মানীয় ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা। আৰু এই বছৰ আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত সৌভাগ্যৰ কথা, আপোনালোকে চাগে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আমি অসমৰ 3গৰাকী স্বনামধন্য ব্যক্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্মান প্ৰদান কৰিব। আপোনালোকে সকলোৱে যিসকল ইয়াত উপস্থিত আছে তেওঁলোক সকলোৱে অধ্যাপক তাৰকেশ্বৰ চৌধুৰী ছাৰক জানে। তাৰকেশ্বৰ চৌধুৰী ছাৰ গণিত বিষয়ৰ অধ্যাপক আছিল কটন মহাবিদ্যালয়ত। মোৰ নিজৰো শিক্ষক আছিল তেখেত, যদিও মই আৰ্টছত পঢ়িছিলোঁ। কিন্তু আমি যেতিয়া ক্লাছ 8-9ত আছিলোঁ তেতিয়াই ছাৰৰ উচ্চ গণিত, আপোনালোকৰ সকলোৱে চাগে মনত আছে, বিশেষকৈ যিসকলে আপোনালোক নতুনসকলৰ বাবে হয়তো কিছু অসুবিধা হ'ব পাৰে, কিন্তু পুৰণি আমাৰ ইয়াত যিসকল সমবেত আছে সকলোৱে আমি সেই কিতাপখন পঢ়িছিলোঁ বা গণিতৰ যিখন পুথি সেইখন পঢ়িছিলোঁ, সেইখনৰ পৰা অংক শিকিছিলোঁ। আৰু আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয় যে তেখেতক এই বছৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান DSc ডক্টৰ অফ ছায়েন্স এই ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হ'ব। লগতে আৰু 2গৰাকী অসমৰ স্বনামধন্য ব্যক্তি, এগৰাকী সংগীতজ্ঞ, অন্যগৰাকী হস্তিকন্যা পাৰ্বতী বৰুৱা, তেখেতক ডক্টৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু ৰমেন চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই অসমৰ সংগীতক, বিশেষকৈ লোকসংগীত, জ্যোতি সংগীত আদি সংগীতক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাৰ যি প্ৰচেষ্টা চলাইছে, সেই প্ৰচেষ্টাই আমাৰ জাতিটোক যিধৰণে আহ্লাদিত কৰিছে বা অনুপ্ৰাণিত কৰিছে বা আমাক উপকৃত কৰিছে, এটা স্তৰলৈ লৈ গৈছে, তাৰ স্বীকৃতি হিচাপে তেখেতক ডক্টৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হ'ব। পাৰ্বতী বৰুৱাৰ কথা আপোনালোকে সকলোৱে জানে। এইটো ভাৰতবৰ্ষ, আনকি পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এক ধৰণৰ বিৰল তেখেতৰ এক পৰিক্ৰমা যে তেখেত মহিলা মাউট, এই কথাটো অন্য ঠাইত নাই। তেখেতে এই যিধৰণে আমাৰ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ কাৰণে, পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ কাৰণে যিধৰণে অৰিহণা যোগাই আহিছে, তাৰ স্বীকৃতি হিচাপে তেখেতক সেই ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হ'ব। মই এই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই অনুষ্ঠানটো আমাৰ বাবে এটা সন্মানৰ অনুষ্ঠান, আমাৰ বাবে এটা আপোন অনুষ্ঠান, আমাৰ বাবে এটা মন জুৰোৱা, সকলোৰে বাবে মন জুৰোৱা এটা অনুষ্ঠান, আৰু সকলো সমবেত হোৱা, একত্ৰিত হোৱা, সমন্বয়েৰে আগবঢ়াৰ সংকল্প লোৱাৰ এটা অনুষ্ঠান। গতিকে আপোনালোক আহিছে ইয়ালৈ, আমাৰ অতিথিসকলো আহিছে। এই
অসমৰ কেইবাখনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যসকল আহিছে, আমাৰ শিক্ষকসকল আহিছে, আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল আহিছে। গতিকে আমি সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে এই অনুষ্ঠান সুকলমে পৰিচালিত হ'ব আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এটা সুখৰ অভিজ্ঞতা লৈ, আনন্দৰ অভিজ্ঞতা লৈ ঘৰলৈ ঘূৰি যাব। এইখিনি কথাৰে মই পুনৰ আপোনালোকক অভিবাদন জনাইছোঁ, আদৰণি জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সকলোৱে অৰিহণা যোগাব বুলি আশা ৰাখি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। Hello. Hello.
The academic procession is approaching the Convocation Hall. All present may please rise.
All present are requested to take their seats. The Registrar, Gauhati University, will deliver the welcome address and request the Honorable Chancellor to open the convocation and preside over the proceedings. Good morning, everybody. Honorable Governor of Assam and Chancellor Gauhati University, Sri Gulab Chand Khattariji, Honorable Vice Chancellor of the University, Professor Pratap Jyoti Handik, esteemed distinguished guest of the 31st Convocation of the University, Professor Rajiv Ahuja, who is the Director of Indian Institute of Technology, Ropar, and also the officiating Director of the Indian Institute of Technology, Gauhati, respected members of the Gauhati University Court and the Executive Council, deans of all faculties, teachers, officers, students, employees of the university, and respected invited guests present here. It gives me immense pleasure to welcome you all to this august occasion of the 31st Convocation of the University being held in this hall today for awarding degrees to a record number of students. I must welcome and take this opportunity to convey my special regards to Professor Tarakeshwar Chaudhary, an acclaimed mathematician who has played a pioneering role in popularizing mathematics education in Assam. The university is going to confer upon him honoris causa Doctor of Science. I should also welcome and convey my regards and gratitude to Sri Raman Chaudhary, an acclaimed music director and composer who has played immense role in popularizing Assamese music and culture across the country, and to Srimati Parvati Borua, India's first female Maut and Padma Shri awardee, in recognition to their outstanding contributions in respective fields, who will be conferred upon the honorary doctorate degree in this convocation. I, on behalf of Gauhati University, express sincere gratitude to all of them for making us privileged by accepting our offer to confer upon them honoris causa. I especially welcome all students to this convocation who are physically present here, as well as the others who are absent and who will be awarded degrees in absentia by this university. We are encouraged by their active participation and would like to congratulate them for their achievement. Time for holding this convocation is significant in the sense that Gauhati University is all poised for a big change as it has started NAP 2020 from the last academic session in the campus as well as in its affiliated colleges and institutions. Therefore, all of us are in a stage of transition. Let us make this transition positive, productive, so that it contributes to the nation building and creation of sustainable and employable human resources. With this, once again, I welcome you all to this 31st Convocation of Gauhati University. Now, with profound respect, I humbly request the Honorable Chancellor, Gauhati University, to declare the 31st Convocation open. Thanking you all. Jai Hind.
I declare the 31 Convocation of Gauhati University open. I request the Vice Chancellor to address the convocation. Namaskar. Honorable Governor of Assam and Chancellor Gauhati University, Sri Gulab Chand Kataria ji, respected distinguished guest, Professor Rajiv Ahuja, Director IIT Rupar and Officiating Director IIT Gauhati, Dean Faculties of Arts, Science, Technology, Commerce and Management, Law and Medicine and Allied Sciences of Gauhati University, Registrar Gauhati University, respected members of Court, Executive Council and Academic Council of Gauhati University, faculty members, officers and non-teaching staff of Gauhati University, respected invited guests, coordinator and members of 31st Convocation Gauhati University, representatives from print and electronic media, eminent nominees for DSc Honoris Causa and PhD Honoris Causa, my dear graduating students. At the very outset, I offer my earnest admiration to all of you on the occasion of the 31st Convocation of Gauhati University. The university has crossed 77 long years with brilliance, commitment, attentiveness, enterprise, and trust for the cause of higher education. Gauhati University has been acting as a catalytic agent for the promotion of socio-economic transformation and a sustainable academic ecosystem in India in general and Northeast India in particular through quality education. The 31st Convocation of Gauhati University will award degrees and diploma to over 54,880 number of graduating students that include 52,033 bachelor degree holders, 2,602 master's degree holders, 31 MPhil degree, and 214 PhD degree holders. Out of this huge number of graduating students, 3,355 number of students have participated in the convocation physically. I congratulate all the graduates, both in attendance and in absentia, who will be awarded today on successful completion of their academic pursuit. I also offer my appreciation to the family members, faculty members, officers and staff for their determined efforts in maintaining this university as a unique center of teaching, learning, research and extension. I congratulate the parents and guardians for their active role in the success of their daughters, sons and ward. Gauhati University is the premier and the largest university in the Northeast India. The university is a preferential destination not only for the young aspiring students of the country, but also from several other countries. The university has a huge academic structure with 45 postgraduate academic departments, 2 constituent institutes, 1 constituent college, 4 centers of teaching and research, and over 325 affiliated colleges. The university houses over 8,500 students in the campus and over 450,000 students on roll in 325 numbers of affiliated colleges. The students are given liberty for expression and to act independently in charge of knowledge and scholarship in the university. These huge youth powers construct a very energetic situation in this large university. The thousands of students passed out from Gauhati University
have been contributing enormously for the cause of humanity and societal development. Gauhati University has been a top-ranking institute for last 8 years in a row, as it is placed within top 100 universities in India as per NIRF India rankings. It is a NAAC A-grade institution. The process is underway for next cycle of NAAC assessment and accreditation. Time Higher Education, DA, has ranked Gauhati University in 1,000 to 1,200 position. The position of Gauhati University in QS World Asia ranking is 324. GU has received prestigious NSS Second Best University Award for the year 2019-2020 from the Honorable President of India. The university is the recipient of the District Green Champion Award for the year 2021-2022 instituted by the Ministry of Education, Government of India for its exemplary work for environment preservation. Gauhati University has implemented NEP 2020 from the academic session of 2023-2024. The university has executed FYU-GP 4-year undergraduate program in all the affiliated colleges as per the provisions of NEP 2020. A 5-year integrated master's program, FYIMP, with 23 different major subjects was implemented in the GU campus. Realistic curricula and academic patterns are being designed to bring about a holistic and multidisciplinary education in undergraduate and postgraduate studies. A holistic and multidisciplinary education would aim to build up academic, artistic, social, physical, emotional, and moral aptitudes of human beings in an integrated way. Such an education will help develop well-rounded individuals that possesses critical 21st century capacities across various fields. Gauhati University has introduced large number of vocational courses and skill papers at the undergraduate level. While the vocational courses are standalone degree courses in different disciplines, the skill papers are introduced at the regular undergraduate programs. Teaching methodologies have seen a clear shift in Gauhati University in recent times. All the departments are equipped with ICT-based learning technologies, equipped with video capturing and audio recording tools. Gauhati University campus is Wi-Fi enabled. In recent time, we have also switched to a blended mode of teaching, combining physical classroom methods as well as online tools and techniques. Gauhati University has now placed a strict quality control on all kinds of research. We have created huge research infrastructure to accomplish contemporary research in arts, humanities, social science, natural science, bioscience, engineering and technology, medical science, commerce, management and law. The university has created 2 central instrumentation facilities with highly sophisticated high-cost equipment. Each and every science and technology department have well-equipped laboratories. Gauhati University has recently received rupees 13 crore DST PERS project, which is promotion of university research and scientific excellence. A national level atmospheric research facility, the ST radar, that is stratospheric tropospheric radar facility, is established in the campus with the support from Union Ministry of Electronics and Information Technology. Gauhati University is the ISRO's regional academic center for space for Northeast India. Moreover, 114 major extramural research programs are ongoing in various departments. Krishnakanta Hondikoi Library of Gauhati University is one of the largest university library in India. The library houses 4,500 numbers of rare manuscripts, including rarest Chitra Bhagavata and Ratnamala Vyakarana. Over 3,000 printed books, around 9,000 journals, and all major library databases are available. The research culture is very healthy in the university. Annually, on an average, faculty members and researchers publish over 1,200 quality papers in international and national journals.
Gauhati University maintains a strict ethical policy for our research publications, and any kind of unethical practices are dealt with severe penalties. Institutional Academic Integrity Panel of Gauhati University looks into these issues. All academic departments have departmental academic integrity panel that supports AIAP activities. The critical task of a university is to ensure quality education and learning environment for the students. This will enable students to apply the acquired ethics, talent, and academic compliances in their future lives and careers. To encourage and equip students for research promotion and innovation, Gauhati University has recently set up a startup and incubation cell. We are grateful to the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma, for allocating 25 crore rupees during last financial year to build up startup and innovation infrastructure in the university campus. Gauhati University has been designing to put up a lively academic ecosystem with contemporary as well as futuristic curriculum, inclusive and secure teaching, learning, and research priorities. The university has identified various aspects of research and extension activities on ethnology, physiography and drainage, biodiversity and culture, and tradition, besides socio-economy and education. Recently, Gauhati University has established a research center, namely Brahmaputra Study Center, as the one-stop destination for research, development, analysis, and interpretation of knowledge resources on scientific, socio-cultural, economic, and other aspects of the Brahmaputra river system and the river basin. Brahmaputra Study Center is funded by the Ministry of Development of Northeastern Regions through a major grant of rupees 28 crore. A picture queue building with readily available 75,000 square feet build-up space has been completed by the side of the National Highway bypass. Gauhati University is committed to protection and conservation of environment and its goal towards mitigating the effects of climate change. Green environment practice is now a part of all policies at Gauhati University. Toward this commitment, we have established a resourceful aquaculture and biodiversity center. We have very green campus with water bodies and huge regional botanical resource center maintained by the Department of Botany. In recent years, a huge change has been taking place in business, industry setup, agriculture and processing, and manufacturing and service industries due to the use of upmarket R&D inputs and highly sophisticated technologies. Accordingly, a massive alternation is taking place in the human resource requirement pattern. To manage with this alteration, the university has to design suitable program of study, improve industry-academia relations, and put strong effort to produce employable manpower. Gauhati University has undertaken adequate program and doable work plan for training and development of the students to realize this requirement. Gauhati University attentively maintains its teaching, learning, research and extension activities in a diverse social environment. The university aims to contribute in overall economic and socio-cultural development in India in general and the state of Assam in particular. To realize this aim, the trained and qualified graduates have to contribute in the formulation of various developmental policies as well as to take part in the productive operational activities. We have to build the certainty through critical supervision of progress and performance against the priorities and commitment. Through this, the university will maintain focus on the planned program, ensuring that it continues to meet academic needs and standards. We have concern about the present and future scope and opportunity of the young students of our university. The graduating students of this university have the opportunity to earn knowledge on specialized subjects and chances to observe the work culture in shared environment. The ability of attentiveness and prompt response is a tool for achievement. An ordered classroom environment enriches the perception of the students toward attentiveness. I earnestly hope that the students' community of Gauhati University will continue their academic journey with utmost devotion and tenacity. It is a matter of pleasure to inform you that Gauhati University has committed social responsibility and admiration for public life
tradition, culture, and overall development of the state as well as the country. As a part of our social responsibility, we have nominated 3 eminent personalities of our time: acclaimed mathematician Dr. 31st Chaudhary to award degree of Doctor of Science honoris causa, eminent music director and composer Srijut Raman Chaudhary, and India's first female Mahout and nature activist Srimati Parvati Borua to award the degree of Doctor of Philosophy honoris causa in the 31st Convocation of Gauhati University. At last, I congratulate the new graduates of Gauhati University. I sincerely hope that the academic recognition you achieved here with a sense of self-reliance and professional perceptiveness will certainly contribute to your life to come. The world is full of opportunities and space for your academic quest and innovative activities. I wish that you all will carry out creative activities for the benefit of the global environment, for prosperity of life, and for the positive transformation of our society. Thank you all. Long live Gauhati University. Jai Hind. We will now introduce the distinguished guest, Professor Rajiv Ahuja, who will be delivering the convocation address. Professor Rajiv Ahuja is currently the director of IIT Rupar and the officiating director of IIT Gauhati. Professor Ahuja has obtained his master's and doctoral degree from the University of Roorkee and his postdoctoral research from the University of Uppsala, Sweden. After completion of his research, he started his service career in the same university at the Department of Physics and Astronomy and has been serving there before coming back to India. He is also associated with the Department of Physics at Harvard University and is an adjunct professor at the Florida International University, Miami. Professor Ahuja has his research interest in computational material science with focus on energy storage, hydrogen storage and production, sensors, and high-pressure physics. He has to his credit a large number of publications, many of which are in high-profile journals. He is a widely cited researcher, and a number of his publications have been selected as research highlights in Nature. He has a patent in the field of spintronics, and his paper on spintronics, published in 2003, has been listed as the top 3 cited papers list in all fields of material science. Professor Ahuja has served as the Associate Editor of Nano Energy, Editor, Nature Scientific Reports, and is referee and member of editorial and advisory boards of numerous reputed international journals. He is a Fellow of the Royal Society of Chemistry, London, and an elected Fellow of the American Physical Society and the Royal Swedish Academy of Sciences. He has also been elected as a member of the Board of European High Pressure Research Group for 4 consecutive terms. Professor Rajiv Ahuja was awarded the Wallmarkska Prize in 2011 by the Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, for his important and internationally recognized studies of the electronic structure of condensed systems. He is also the recipient of the Eder Lilly and the Sven Turras Prize in 2005, the Beller Lectureship in 2017, and the Bengelius Medal in 2001. He has also been nominated from the Uppsala University for 3 years for the Goran Gustafsson Prize in Physics. The Ministry of Human Resource Development, Government of India, has awarded him the Global Initiative of Academic Network twice, and in 2019 awarded the scheme for promotion of academic and research collaborations. I request Professor Ahuja, distinguished guest of the convocation, to deliver the convocation address. First of all, good morning to everyone. I can see that you are feeling very hot sitting there. So
I will try to make it very short and concise. Before I start, I extend my warmest greeting to the distinguished guests present today, especially the Honorable Governor of Assam, Shri Gulabchand Kataria ji, Vice Chancellor, Sir, Professor Pratap, and Registrar and Deans and all faculty members. When I was discussing with the Registrar that he asked me to write a speech, I say in Sweden we are not used to write any speech, we speak from our heart. So whatever will come in my mind, I will speak there. So I will not give you anything in writing. But he said, no, sir, you have to give something in writing. So I have given that speech to you. Maybe I will not speak anything from that, or maybe I will speak something from that speech. So this is a very important day actually for every one of us, especially who are graduating today actually. And you are going after today in a different kind of a world. Right now, if you are a PhD student, you are supervised by your supervisors. So if anything went wrong, you can say, oh, my professor is responsible for that. So now you will be by your own, whether you are engineers or masters in any branch. So you have to go and you have to stand alone there. So what we are bringing from here, the knowledge which you have got from IIT Gauhati, from Gauhati University. Nowadays it's very much confusion. I mix it many institutions together. So Gauhati University and the knowledge which you get from your professors, from your teachers, that will help you to decide the right path, which path you are going to choose it. And always remember that choose not a faster path, choose a path of honesty. Honesty will survive forever. Shortcuts never helps you. You can get a short gain, but if you want to stay in any research, any career, whether it's research or it's academic or industry, I will say that honesty is very key important, and you should carry this honesty. Whatever you do with honesty. Before I start something else, I will also like to congratulate your teachers as well as your parents. Actually, parents has made the sacrifices for you to reach at that level. So never forget about your parents. You should always respect your parents as well as your teachers. And your teachers are there with you forever. So these two things you can always remember, and you can always talk to them, and you can always discuss with them. You will always get help from them. So you own what you have got to your teachers and to your parents. So don't forget them. Another thing I want to tell you that we are now living in a totally different era. When I left India in '92, at time India was very different, and now what you are seeing, the India is totally changed. Now you have a lot of opportunities which doesn't exist 30 years back, and you have access to the most of the things which are available in the rest of the world. So you don't need to go even other countries. You can get access those things even here in India. And for example, how the technology is revolving, so you have to change yourself also. For example, nowadays everybody is talking about AI. So AI is going to change everybody's life. And the AI has a role, artificial intelligence has a role for every one of you. You can choose your area and you can go with AI. So there are all areas where AI is applicable. And this AI-driven technologies not only make us one of the developed nation in this world, but it also help to our local population also, and to increase their social status also. As Vice Chancellor has already mentioned that IIT Gauhati is involved, Gauhati University is
involved of many social activities. So being an academic institution, this is our social responsibility, that we have to work for the population which is living around us. And without their development, we cannot be developed. So this is our social responsibility. So we have to develop those kind of technology or those kind of infrastructure which can help the local population. For example, when we talk about Assam or Gauhati, I think we have a lot of potential when we talk about agri-tech as well as the food processing industry, where you can play a key important role. And if you have heard 2 days back, Prime Minister Modi ji has announced the big investment in the semiconductor industry. And one of that going to be in Assam. And that will be the game changer. So now when we talk about the countries who will be the richest country, it's not by you have more money or you have more, but who has the most intellectual power. And now we say that which country will lead the world, who control the semiconductors. So you can see that when we talk about AI, so where you will run your AI, you will run on your either on your smartphone or on your computers. So what India is right now, we are importing all the chips which we are using in our phone or in computers. So we rely on other countries like Taiwan or US or Europe or Korea. Why don't we should be self-dependent in area of the semiconductor? And Assam has chosen for one of these hub, which is coming to Assam, and that will be change whole economy. It's coming to Assam, and it will change whole economy of this region. For example, we need lot of skilled manpower, especially in the area of semiconductors. And I can see that you have a master's program, you have a BTech program, where we can use our electrical engineers or masters in physics or other branches for the chemistry, for the semiconductor areas. So we have the ecosystem in Assam, and you are the one of the person who is going to work on these industry, and you are going to lead those industry. So this is a right time and right opportunity. And when we talk about our Viksit Bharat, and we are going through now this Amrit Kal, and next 25 years is very important for all of us. And it's depend on you, because India is a country of the youth population. So average age of a population here is around 30 years. So we are the youngest country in the world. And being a youngest country, so you have the responsibility, like people like you who are graduating today, where you want to see your country in next 25 years. So you have to play a very key and important role. So keep that in mind. And the good thing what you have learned in this university, you have to pass to the rest of the world. Now you will be the messenger of Gauhati University. So you have to take Gauhati University on the next level, and you have to play a very key and important role. So you can see that the institution grow very much with the help of the alumni support. And you will be the part of alumni of Gauhati University. So you have to play a very key and important role in coming years, and you will be the flag bearer of Gauhati University. So don't do any such thing which give the bad name to your institution. Always work with honesty. Whichever institution you go, take the ownership in that institution or that company, and do your job with honesty and with credibility. So this will be forever, brings you very high. And once you are good in moral and honesty, I tell you, nobody can stop you. I have seen that one, and living in last 32 years in Sweden, I see what is matter. So you should do work for your institute, you should work for your country,
you should work for your state. That will make the country a self-dependent country. We don't have to rely on other countries in the world. So India should be Vishwaguru. We have the maximum intellectual power in the world. World is looking towards us. So we have to teach the whole world. We have the most skilled young population here, so you can lead the world. And world is looking towards us. So this is, when I'm saying this, I'm very confident because I have seen India from outside and now I'm seeing India from inside. So the way India is growing, where the Indians are getting acceptability in the different part of the world, it's a marvelous. Nowadays, when we arrive in any airport, when they ask from where you are, when we tell I am from India, they will say Namaste. Before, I have seen the time when you don't get that kind of visibility, but this last 10 years changed the whole situation. So now time is very right, and what I will like to tell you in the end of this, my speech, do whatever you do, but do from your heart, and take whatever you take, the job you take, and take the full responsibility. Take the ownership, and this the way only you can lead a best. Nowadays we are talking about entrepreneurship, so I will also like to say that you can be a best entrepreneurship, you can have a lot of startups, so you should not ask for job, you should be a job providers, as you have already in Gauhati University, you have the incubation center by support of the Assam government, so you should use this one. You don't need to go directly for a job, you can do your own startups, and the time is right, the ecosystem is right, and India is already one of the top 3 countries who have the unicorn. And we are if you took the number of publication we are publishing, we are in top 3 countries in the world when it's come to the number of research publication. So, only thing what we have to do, we have to increase the visibility by increasing the quality of your research publication or patents or whatever startups you are doing. So I will stop here. Thank you, all of you, and I wish you all the best to your bright future, and I will see a future of India in you, and I'm sure you will do excel whichever area you will go. With that, I stop here. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Assam. Thank you. May I request the Honorable Chancellor of Gauhati University to now address the gathering. नमस्कार, आपको गर्मी लग रही है, यह हमको एहसास हो रहा है। मैंने वाइस चांसलर साहब से कहा कि इसमें पंखे लगने में क्या दिक्कत थी। मैं सोचता हूँ, उन्होंने कहा कि ऑर्डर तो दे रखा है, अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो मुझे बता दीजिए, मैं लगवा दूंगा आपको सब पंखे। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के इस 31वें दीक्षांत समारोह पर हम सबकी आग्रह पर आज जिनका कन्वोकेशन एड्रेस हुआ है, वो शिक्षा के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती है हिंदुस्तान की। उनसे हमने आग्रह किया कि हमारे कन्वोकेशन में अगर आप पधार कर हमारे विद्यार्थियों के सामने इस कन्वोकेशन एड्रेस आपका होगा तो इन बच्चों को एक नई दिशा मिलेगी। और इसके कारण से मैं निदेशक महोदय श्री राजीव जाजू जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रताप ज्योति जी,
रजिस्ट्रार महोदय, उपस्थित सभी शिक्षा प्रेमी विद्वज्जनों, विभिन्न फैकल्टी के अध्यापक बंधुओं बहनों, हमारे यहाँ के एग्जीक्यूटिव कमेटी और कोर्ट के सभी माननीय सदस्यगण, अगर इस भवन में उपलब्ध हैं तो सभी अभिभावकगण जो आज अपने बच्चों की उपलब्धि को देखने की दृष्टि से यहाँ उपस्थित हैं, उनका स्वागत करता हूँ। और आज इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पीजी, यूजी, पीएचडी, गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले सभी भैया बहनों, मैं आप सबका आज के इस कन्वोकेशन के अवसर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं सोचता हूं कि हम सब लोग भी कभी न कभी कन्वोकेशन के हिस्सेदार बने, और इसलिए मैं जानता हूं कि किसी भी विश्वविद्यालय का कन्वोकेशन से बड़ा कोई त्यौहार नहीं होता है। सबसे बड़ा त्यौहार अगर कोई है तो वह दीक्षांत समारोह है। इस दीक्षांत समारोह के कारण से निश्चित रूप से बच्चे को जो जिस प्रकार का अनुभव होता है वो उसके जीवन का एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आज वास्तव में इस कन्वोकेशन में जिनको भी विभिन्न प्रकार की डिग्री, गोल्ड मेडल और पीएचडी प्रदान की जा रही है, उनको एक बार मैं अपनी ओर से फिर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बंधुओं, जैसा कि कुलपति महोदय ने कहा कि गुवाहाटी विश्वविद्यालय इस नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। मैं सोचता हूँ इस पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर पहला विश्वविद्यालय किसी को बनने का सौभाग्य मिला है तो इस गुवाहाटी विश्वविद्यालय को मिला है। इसका मतलब इसकी यात्रा कितनी लंबी है। यानी इस 75 वर्षों में जिन बंधुओं ने भी यहाँ शिक्षा ग्रहण की होगी, आज वो देश और दुनिया के विभिन्न स्थानों पर अपने इस महाविद्यालय का गौरव बढ़ा रहे होंगे। चाहे वो साइंटिस्ट होंगे, चाहे वो कहीं अध्यापक होंगे या व्यवसाय कर रहे होंगे। आज उनकी उपलब्धि वास्तव में इस गुवाहाटी विश्वविद्यालय की उपलब्धि हम सबको बहुत सुखद अनुभव करती है। और सच में इस विश्वविद्यालय को इस स्टेज से निरंतर आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों ने भी आर्थिक सहायता की, चाहे केंद्र सरकार ने की, राज्य सरकार ने की हो, यहाँ के स्थानीय लोगों ने की हो, दानदाताओं ने की हो, उन सबका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा अभिनंदन उनका करना चाहता हूँ जिन्होंने एज ए शिक्षक रह करके इस 75 साल की यात्रा को जितनी ऊंचाई देने का प्रयास किया है, उन सब अध्यापक वर्ग को मैं अपना नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनका आभार ज्ञापित करता हूँ कि आपके परिश्रम के कारण से इस विश्वविद्यालय ने जो ऊंचाइयाँ छुई है वो निश्चित रूप से हमें बहुत ही सुखद अनुभव होता है। मैं सोचता हूँ कि अभी मान लो ओझा जी ने बहुत कुछ कहा है कि आखिर हमारा देश कैसा बनेगा जैसा हमारे विश्वविद्यालय से बच्चा तैयार होगा। ये वो फैक्ट्री है जहाँ देश निर्माण करने वाले लोगों का निर्माण होता है, और इसलिए इसमें जो कारीगर लगा हुआ है, गुरुजन लगे हुए हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज आप और मैं यहाँ जो मंच पर बैठे हैं, ये भी किसी न किसी गुरु की कृपा से कारण से बैठे हैं। तो सच में आज के इस दीक्षांत अवसर पर मैं उन गुरुजनों का जो यहाँ शिक्षण का कार्य कर रहे हैं और इन बच्चों को तराशने का प्रयास किया, विभिन्न प्रकार की जिस प्रकार की उनको उपाधियाँ मिल रही है या जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप सब गुरुजनों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, प्रणाम कि आपकी मेहनत का परिणाम है कि आज ये विश्वविद्यालय का ये कन्वोकेशन इस ऊंचाई के साथ मनाया जा रहा है। मैं आज उन अभिभावकों का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं भी जब कॉलेज पढ़ा था तो मैंने अपने परिवार को देखा था। मैं सोचता हूँ परिवार की स्थिति नहीं होती अपने बच्चों को हायर एजुकेशन में पढ़ाने का, उसके लिए वो अतिरिक्त मेहनत करते हैं, अतिरिक्त परिश्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कष्ट उठाते हैं, कम खाते हैं, कम पहनते हैं, पर अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं।
मैं सोचता हूं कि यह विश्वविद्यालय इसलिए मेरे लिए बहुत अच्छा है, यहाँ कॉमन बच्चा और गरीब का बच्चा भी यहाँ शिक्षा लेने के लिए पात्र है और यहाँ शिक्षा लेता है, इसलिए इसका महत्व है। जहाँ इस प्रकार के बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न होता है, वो गुरु को मैं सबसे ज्यादा वंदन करता हूँ। अच्छे को तो अच्छा कोई भी बना सकता है, लेकिन जो अच्छा नहीं है उसे अच्छा बनाने का जो प्रयत्न करता है, उस कलाकार का सारा देश नमन करता है। तो सच में आज मैं उन गुरुजनों को और उससे ज़्यादा बच्चे आप सभी विद्यार्थियों का, जिन्होंने अपने लंबे परिश्रम के कारण से, मेहनत के कारण से आज इस उपलब्धि को आपने हासिल किया है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। यह एक ऐसा वर्ष है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को असम में लागू किया गया। इस विद्यालय ने स्वयं 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड मास्टर प्रोग्राम शुरू करने में अग्रणी भूमिका निभाई है और आपने अपने विश्वविद्यालय में भी और आपसे एफिलेटेड 341 महाविद्यालय में भी है ना, नई शिक्षा नीति के तहत जो पाठ्यक्रम आपने प्रारंभ किया है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके परिश्रम से इस बात को हम प्राप्त कर सके। मैं इस राज्य के शिक्षा के वर्तमान स्थिति के संदर्भ में बहुत ही आशावादी हूँ और विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उदय जी यहाँ विराजमान हैं, मैं सोचता हूँ कि बहुत प्रयत्न के बाद ये शिक्षा पॉलिसी बनी है। 2017 में इसकी टीम का गठन हुआ। लगातार उन्होंने विभिन्न संस्थाओं से और विभिन्न शिक्षाविदों से चर्चा करने के बाद मैं सोचता हूँ जिस नई शिक्षा नीति को उन्होंने लागू करने का प्रयास किया है, ये भारत के अतीत को वर्तमान से और वर्तमान से भविष्य की ओर जाने का ध्यान रख करके इस शिक्षा नीति को जो तैयार किया है, उसके अनुसार हमारी शिक्षा हो, इस बात के लिए जो प्रयत्न हुआ है उसमें आप सबका सहयोग रहा है। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ। दीक्षांत समारोह में किसी भी संस्था के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं सोचता हूँ कि आज उस अवसर पर आप न केवल अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों का जश्न मनाएं, बल्कि विकास, दृढ़ता और खोज की अपनी यात्रा का भी जश्न मनाएं। आपको तैयार इसलिए किया है कि आप आगे के भारत को बनाने में अपनी भूमिका को अदा करें, इस कारण से इसका अपना महत्व है। आज अपने जो डिग्री अर्जित की है, वह आपको उन सपनों को साकार करने के लिए सशक्त बनाएगी जो आपने और आपके परिवार ने वर्षों से संजोए हैं। मुझे यकीन है कि आप अपने सपनों और विचारों के साथ पेशेवर दुनिया में अपना विशिष्ट मार्ग और पहचान बना पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। विश्वविद्यालय की नवीनतम शैक्षणिक और तकनीकी प्रगति को शामिल करते हुए सभी शिक्षार्थियों को सुलभ और गुणात्मकपूर्ण उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। सामान्यतः जो मैं एक शिक्षक अध्यापक रहा हूँ, मुझे विश्वविद्यालय और कॉलेज में पढ़ाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि वास्तव में जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, आबादी के बढ़ते हिस्से और विशेष रूप से दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वंचित समुदायों को उचित शिक्षा प्रदान करना, यह हमारा पहला दायित्व है। मैं सोचता हूँ उन बच्चों को कैसे जोड़ें जो दूर दराज में और अभाव के कारण से उच्च शिक्षा से जुड़ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए प्रयत्न करें। प्रकृति और मानव संसाधन के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए रोजगार और आवश्यक कारकों के संबंधित डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम को मजबूत और विविधता से प्रदान करने की व्यवस्था करें। राज्य के शैक्षिक प्रणाली में सुधार में योगदान के लिए एक गैर औपचारिक चैनल प्रदान करना जो शिक्षा की औपचारिक प्रणाली का पूरक हो। आईसीटी, सूचना और प्रचार तकनीक के उपयोग के साथ साथ विविधीकरण माध्यम से सिखाने के ज्ञान को आगे बढ़ाने को प्रसारित करना, विभिन्न कलाओं और शिल्पों में कौशल विकसित करने के साथ साथ उनकी गुणवत्ता बढ़ाने और सुधार के लिए निरंतर प्रयत्न करना, शिक्षार्थियों को परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करना,
शिक्षा वो है जो निरंतर चलती है। शिक्षा का कभी एंड नहीं होता है कि आज हमने कन्वोकेशन कर दिया इसका मतलब यहाँ शिक्षा का अंत हो जाता, नहीं। शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, जब तक जीवित रहते हैं तब तक हमारी शिक्षा का काम चल रही है। 1 मार्च 2011 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय के इतिहास में एक नई शुरुआत हुई जब इसका अपना कम्युनिटी रेडियो सर्विस शुरू किया गया। महाभाऊ लुहित के नाम पर रखा गया यह कम्युनिटी रेडियो सर्विस रेडियो लुहित ने न केवल गुवाहाटी विश्वविद्यालय बल्कि आसपास के लोगों को आशाओं और आकांक्षाओं को आवाज देने का प्रयास किया। यह समुदाय के विकास और सशक्तिकरण, सामाजिक एकता, गणतांत्रिक मूल्यों और सांस्कृतिक विविधताओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमें याद रहना होगा, भारत अनादिकाल से शिक्षा में दुनिया का मार्गदर्शन करता था। हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय तक्षशिला और नालंदा आज भी इस बात का प्रमाण है कि हमने अपने शिक्षा के आधार पर दुनिया में अपना वर्चस्व बनाया, तलवार के आधार पर नहीं। लेकिन दुर्भाग्य था कि हमने लगातार संघर्षों में अपने देश को जूझना पड़ा और इस 1000 वर्षों की संघर्षों के बाद और 200 वर्षों की अंग्रेजी की गुलामी के बाद उन्होंने सबसे बड़ी चोट अगर हमारे पर कोई की है तो हमारी शिक्षा व्यवस्था पर चोट की है। हमको अपने अतीत और अपने गौरव से काट दिया। हमें सिलेबस और जो कैरिकुलम एक्टिविटीज बना वो ऐसा बना कि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे तो ही नौकरी लगोगे, और उसके कारण से हमने शिक्षा का ढांचा ही दूसरी तरफ मोड़ दिया और हमें अपने अतीत से काट दिया। जिस अतीत ने आपको और मुझे आज तक यहाँ पहुँचाया है वो उन महापुरुषों के कारण से पहुँचाया है जिनकी तपस्या और संघर्ष के कारण से बलिदान जरूर दे दिए लेकिन भारत की संस्कृति को मिटने नहीं दिया। लेकिन 200 वर्षों में अंग्रेजों ने हमको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई, वो हमारी शिक्षा व्यवस्था को अस्त व्यस्त करके केवल और केवल नौकरी करने के लिए केवल अंग्रेजी माध्यम से पढ़ोगे, अंग्रेजी आएगी तभी नौकरी लगेगी, और इसके कारण से हमने अपने सारे अतीत को गड्ढे में डाल करके खत्म कर दिया, जिसके कारण से हमारे गुणों की कमी आई। बाकी भारत में हमेशा जियो और जीने का सिद्धांत सिखाया। हम लोगों ने सारी दुनिया को अपना कुटुंब मान करके और उसके बारे में विचार किया। हमने परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म मान करके जो हमारा जीवन पद्धति चली थी उसको केवल और केवल पेट भरने का रास्ता बना करके शिक्षा व्यवस्था को केवल और केवल पेट भरने का रास्ता बन करके रह गया। इस चुनौती को स्वीकार किया 2020 की इस एजुकेशन पॉलिसी ने। मैं सोचता हूं इसको हम ठीक प्रकार से लागू करने का प्रयास करें। यशेन विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, हे मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। ये शिक्षा का मूल सिद्धांत था जिसके आधार पर हमने व्यक्ति निर्माण के इस महायज्ञ में अपने जीवन का सब कुछ लगाया था। आज हमें इसे फिर से स्थापित करने के लिए 2020 की शिक्षा पद्धति का आधार लेकर के बच्चों में केवल और केवल ज्ञान नहीं तो उनका चरित्र भी बने जो देश और समाज के काम आए, उस दृष्टि से हमको प्रयत्न करना ही पड़ेगा। ये मेरा आप सबसे आग्रह है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय अब तक की यात्रा मूल्यवान और सारगर्भित अनुभवों के परिणाम परिपूर्ण रही है। इसके दौरान इस विश्वविद्यालय में पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में के लिए शैक्षिक उत्कृष्टता एक स्थिर प्रकाश स्तंभ के रूप में भूमिका अदा करने का इन्हें काम किया। और अभी आपने जो भी उपलब्धियां बताई इस गुवाहाटी विश्वविद्यालय की, जो जी आपको मुझे बहुत आश्चर्य है कि आज इस विश्वविद्यालय में 54,000 बच्चों को डिग्री मिल रही है। 54,000, ये शायद मैं सोचता हूं कि बहुत कम विश्वविद्यालय इस स्टेज पर होंगे कि 54,000 बच्चों को, और अभी यहाँ 4,000 से भी अधिक बच्चों को यहाँ डिग्री बांटने का जो अभियान है, ये वास्तव में हम सब के लिए बहुत ही सुखद अनुभव होता है। मैं सोचता हूँ कि इस सारी बात के पीछे जो हमारा आपने भी मैं भी कहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने समाज का कर्ज भूल जाता है वो कभी भी देश और समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता। आज आप और मैं जिस विश्वविद्यालय में खड़े हैं, ये हजारों लोगों के खून पसीने के टैक्स से बना हुआ संस्थान है। यहाँ लोगों ने अपना खून पसीने का टैक्स देकर के आपको और मुझको इस लायक बनाया कि यहाँ बैठ करके भाषण ठोके जा रहे हो। उस समाज के बारे में भी विचार करने का हमारा दायित्व नहीं, जिसने हमें इस लायक बनाया कि हम इस आज बोले या भाषण देने की स्थिति में खड़े हुए हैं। आप यहाँ पढ़ रहे हैं और अपनी डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं तो केवल और केवल आपके कारण से नहीं, समाज के कर्जे के कारण से हम ये डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं।
उस समाज का उपकार और समाज का ऋण अगर हम नहीं चुका सके तो मैं सोचता हूं हमारी शिक्षा अधूरी रहेगी। जब तक हम अपने समाज का ऋण नहीं चुका सकते, जब तक अपने 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 एक तरह से परिवार का, माता पिता का कर्ज नहीं चुका सकते और देश निर्माण में अगर योगदान नहीं दे सकते तो आपकी डिग्री का क्या अर्थ है? जो डिग्री केवल पेट भरने का काम कर सकती है वो डिग्री नहीं कहलाती है। डिग्री वो कहलाती है जो स्वयं के विकास के साथ समाज और देश का विकास किया जाए। मैं सोचता हूँ इस बारे में बहुत गहराई से सोचने की आवश्यकता है। और मैं आज आप सबसे गुरुदक्षिणा में और कुछ नहीं मांगता हूँ। सामान्यतः हमारे यहाँ गुरु शिक्षा पद्धति जो थी गुरुकुलों में, वो जाते समय अपने गुरु को गुरुदक्षिणा देनी पड़ती थी और गुरु जैसी उसकी योग्यता समझता था वैसी गुरुदक्षिणा मांगता था और वो बच्चा सहर्ष उसको गुरुदक्षिणा देता था। आज के इस युग में हम इनसे गुरुदक्षिणा तो नहीं मांगते हैं, पर इतना तो मांगते हैं कि जिस संस्था ने आपको पढ़ाकर योग्य किया, इस काबिल बनाया है, उस संस्था का कर्जा हमेशा ध्यान में रहे और उस संस्था को इस कर्जे को चुकाने के लिए जीवन पर्यंत प्रयत्न करें, तब जाकर के हम इस कर्जे को उतार सकेंगे। और इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि निश्चित रूप से यहाँ कुछ ऐसे कोर्स चलाने चाहिए जो सामान्य गांव में रहने वाला व्यक्ति भी है ना, बिना किसी योग्यता के, बिना डिग्री के भी अपने आप को साबित बना सके कि चल करके वो कोई व्यवसाय शुरू कर सके। मैं सोचता हूँ इस प्रकार के अपने को विषय चलाने के बारे में सोचना चाहिए। लोहारी का विषय कोई जरूरी नहीं है कि वो 12वीं पास हो, वो 8वीं पास भी हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है, लेकिन अगर उसे टेक्निकली दृष्टि से हम लोहारी में ट्रेन कर सकते तो करें, हम इलेक्ट्रिशियन में ट्रेन करें तो करें, हम कंप्यूटर में ट्रेन करें तो करें। कोई शिक्षा होने वाले लड़कों को ही योग्य किया जाए ऐसा नहीं है। समाज में कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई तो नहीं की पर टेक्निकल दृष्टि से आप जैसे कई इंजीनियरों को पीछे रख करके भी अपना काम आपको और समाज को दिखाता है। इसका मतलब उसमें क्षमता है। जब तक हम सारे समाज का विचार नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में विचार नहीं करेंगे, हमारी शिक्षा का अर्थ उनसे है, वो शिक्षा का अर्थ हमें कैसे करना है। मैं सोचता हूँ इस कन्वोकेशन के अवसर पर मैं आप सब विद्यार्थी भाई बहनों से एक विनम्र प्रार्थना करता हूँ। जैसा आपने कहा था ना, ईमानदारी सबसे बड़ा आपके पास उपकार है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, कष्ट हो सकता है लेकिन असफल नहीं हो सकते हो। और गलत रास्ते से चलने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल ठोकर खा के गिरेगा ही गिरेगा, ये तय बात है, वो छूट नहीं सकता। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में हमारी यहाँ जो मेरी वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट है कि जब तक आप फैकल्टी मेंबर का जब चयन करते हो वो क्वालिटी वाला अगर नहीं होगा तो ये बच्चे को क्या देगा। 30 बरस तक वो यहाँ नौकरी करेगा, अगर 30 बरस तक उसकी नौकरी करने का एक टीचर का स्वभाव नहीं है, एक टीचर के गुण नहीं है, तो इन बच्चों में क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता है। बच्चा वो सीखता है जो स्वयं देखता है और देख करके बच्चा सीखने का प्रयास करता है। अगर हम देश को मोड़ना चाहते हैं, देश को सही दिशा में लाना चाहते हैं, तो हमें अपनी फैकल्टी को भी इस बारे में बहुत मजबूत करना पड़ेगा। हमारा हर क्षण हर दिन कैसा और कैसे चलता है, इसके आधार पर आने वाला पोत तैयार होगा। और भारत तो एक सौभाग्यशाली देश है कि आज सबसे ज्यादा यूथ के ही है तो हमारे देश में है। और देश के प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि जब हम अपना शताब्दी वर्ष 2047 का मनाएंगे तो भारत दुनिया का नंबर 1 का देश बनेगा। इसके लिए कौन काम करेगा? आप और हम सबको करना पड़ेगा। हम तो 2-4 साल में इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर ये भार है। आगे का भारत क्या बनेगा ये आपको बनाना होगा। और हमारे देश का मान और सम्मान अगर दुनिया में होता है तो हमें गर्व का अनुभव होता है कि नहीं होता है, मन प्रसन्न होता है कि नहीं होता है। मैं सोचता हूँ ये जो 2047 का लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए केवल नौकरी तरफ भागने से काम नहीं चलेगा। अपने स्वयं के परिश्रम से लोगों को नौकरी देने वाला कैसे बन सकता हूँ, इस बारे में हमको विचार करना पड़ेगा। तब हमारी ये जो 2020 की शिक्षा नीति है ये सही पायदान पर आएगी। एक बार मैं आप सबको जो डिग्री आज प्राप्त कर रहे हैं, जिनका यहाँ सम्मान हो रहा है, उन सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ। और मुझे पता लगा कि आज 3 आप ऐसे लोगों को, विद्वत जनों को भी क्रेडिट की उपाधि दे रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आप सबको भी एक बार अपनी ओर से बधाई देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। We will now read the scroll of honor for Professor Tarakeshwar Chaudhary. 31st Convocation, University of Gauhati,
Scroll of Honor, Professor Tarakeswar Chaudhary, for the degree of Doctor of Science, honoris causa. Mathematician, educationist, and author, you have played a central role in mathematics education in the region of Northeast India. In your long career as a teacher at Cotton College, you have not only taught the subject to many generations of students, but have also helped develop a passion for mathematics among the student community in general. Through the Assam Academy of Mathematics, which you founded in 1986, you have been the guiding spirit behind events like Mathematical Olympiad and Mathematics, showing students that mathematics can be fun. You have been a trustee of Mathematics Education Trust Assam that has the same goal of making students confident with numbers. You have established the Department of Mathematics at Rajiv Gandhi University in Arunachal Pradesh and the Jorhat Science College, now named Jorhat Institute of Science and Technology. Mathematics education has been a mission for you, and you have for a long been the Chief Consultant of the Department of Science and Technology for the project improvement of science and mathematics teaching in secondary level. You have been involved in preparation of curriculum and syllabi for mathematics for State Council of Education Research and Training, Secondary Education Board of Assam, and Assam Higher Secondary Education Council and the Government of Assam. Extending your role of educationist, you have been instrumental in setting up the Northeast-led Commission and have served as its founder secretary. In recognition of your signal contribution in the field of education in Assam, Gauhati University is proud to confer upon you the degree of Doctor of Science, honoris causa. Signed, Professor Pratapjyoti Hondikoi, Vice Chancellor, 15th March 2024, Gauhati. Honorable Chancellor, the Executive Council of Gauhati University is pleased to honor Dr. Tarakeswar Chaudhary with the degree of Doctor of Science, DSc, honoris causa, for his outstanding contribution in the field of mathematics, and I pray that he may now be admitted. By virtue of the power vested in me as the Chancellor of the Gauhati University, I admit you to the degree of Doctor of Science and charge you that ever in your life and conversation you show yourself worthy of the same. We will now read the scroll of honor for Srimati Parvati Barua.
31st Convocation, University of Gauhati, Scroll of Honor, Srimati Parvati Borua, for the degree of Doctor of Philosophy, honoris causa. Conservationist, elephant trainer, and India's first female Mahot, you have broken many stereotypes in a life devoted to taking care of the environment. You are one in an exceptional line of women conservationists and animal behavior specialists from around the world who have transformed our perspective on animals and their habitats. From your childhood, you have been surrounded by elephants, and you have transformed these early experiences into the mission of your exceptional life. Your understanding of this magnificent animal and its moods, your familiarity with the forest in which it roams, and your willingness to step in when the elephant and the human endanger each other are all part of the life you lead every day. Your work has been nationally and internationally acknowledged. You have been awarded the Padma Shri in 2024. You are a member of the Asian Elephant Specialist Group of the International Union for Conservation of Nature, IUCN, and are regularly called upon to provide your specialists' knowledge of forests and animals. Your daily routine and the multiple tasks that you perform with ease have been recorded in a 2-part BBC documentary that is now seen by people the world over. The adventure of your life is the stuff of legend, and you are an inspiration for many who would want to step out of traditional gender roles and take that extra step that the challenges of our environment require of us. For your continuing work in conservation and for being a role model for our society, Gauhati University is proud to confer on you the degree of Doctor of Philosophy, honoris causa, signed Professor Pratapjyoti Handikoy, Vice Chancellor, Gauhati University, dated 15 March 2024, Gauhati. The Honorable Vice Chancellor will now present the candidate for the degree of Doctor of Philosophy, PhD, honoris causa, to the Honorable Chancellor. Honorable Chancellor, the Executive Council of the Gauhati University is pleased to honor Srimati Parvati Borua with the degree of Doctor of Philosophy, PhD, honoris causa, for her contribution towards animal welfare, particularly of elephant. And now I pray that she may now be admitted. By virtue of the power vested in me as the Chancellor of the Gauhati University, I admit you to the degree of Doctor of Philosophy, PhD, honoris causa, and charge you that ever in your life and conversation you show yourself worthy of the same. We will now read the scroll of honor for Shri Ramen Chaudhary. 31st Convocation, University of Gauhati, scroll of honor, Shri Ramen Chaudhary, for the degree of Doctor of Philosophy, honoris causa. Music director and composer, your body of work is a testimony to the place you occupy in the musical landscape of Assam. From the time you were a child artist on All India Radio and through the years of your professional career with the institution and after, you have created music that has brought immense joy to your listeners. Your work has been multifaceted. You have scored music for feature films like Bibrat, Jui, Rudra, and the award-winning Honorary. You have also composed music for the documentary Hostir Koina
on the legendary Srimati Pratima Borua Pandey and the background score for films like Agnisnan, Daur, and Hujjat Tejor Onno Naam. You have expanded your musical repertoire by composing music for films in Khasi and Manipuri. The 2 sets of audio CDs that you have produced with the folk songs of different ethnic groups, Bihugit and Bongit, have assured the preservation and dissemination of these traditional musical forms. These contributions have ensured for you a permanent place in the cultural history of the region. Your work has been recognized with many awards. You are the recipient of the Hilpi Bota of the Government of Assam, the Jayanta Hazarika Smriti Bota, the Dr. Bhupen Hazarika Jibon Jora Hadhana Bota, the Lifetime Achievement Award of the Jivan Ram Mungi Devi Goenka Public Charitable Trust, and most recently, the Hongit Khonikor Purushottam Das Bota in 2022, and the Jyoti Prasad Agarwala Hilpi Honman given by the Ahom Sahitya Sabha. For your invaluable contributions in the field of music and culture, Gauhati University is privileged to confer on you the degree of Doctor of Philosophy, honoris causa. Signed, Professor Pratap Jyoti Hondikoy, Vice Chancellor, 15th March 2024, Gauhati. The Honorable Vice Chancellor will now present the candidate for the degree of Doctor of Philosophy, PhD, honoris causa, to the Honorable Chancellor. Honorable Chancellor, the Executive Council of Gauhati University is pleased to honor Sri Raman Chaudhary with the degree of Doctor of Philosophy, PhD, honoris causa, for his contribution towards Assamese music and culture, and I pray that he may now be admitted. By virtue of the power vested in me, as the Chancellor of the Gauhati University, I admit you to the charge of degree of Philosophy PhD, honoris causa, and charge you that ever in your life and conversation you show yourself worthy of the same. The Honorable Vice Chancellor will now present the candidates for the degree of Doctor of Philosophy, PhD of all faculties. All candidates may please rise. Honorable Chancellor, I present to you the candidates who have been examined and found qualified for the degree of Doctor of Philosophy, PhD, to which I pray that they may now be admitted. By virtue of the power vested in me as the Chancellor of the Gauhati University, I admit you to the charge of Doctors of Philosophy and charge you that ever in your life and conversion you show yourself worthy of the same. We will now announce the names of the PhD candidates for 2023 and 2024, and they will receive their degrees from the Honorable Chancellor. Poonam Deka, Department of Chemistry. Abha Bhorali, Department of Folklore Research. Rupjyoti Gogoi, Department of Botany.
Rima Nath, Department of Library and Information Science. Lakshmi Rupa Das, Department of Botany. Vikas Paul, Department of Commerce. Amal Chandra Gogoi, Department of Business Administration. Sangita Mili, Department of Geology. Pranati Gogoi, Department of Botany. Amit Kumar Pradhan, Department of Botany. Sudha Sharma, Department of MIL and Literary Studies. Mohammad Hafizur Rahman, Department of Arabic. Anjana Begum, Department of Statistics. Himadri Dwara, Department of ECT, Electronics and Communication Technology. Ishanu Kalita, Department of Economics. Ruby Dole, Department of Botany. Jahnavi Gogoi, Department of Chemistry. Ankita Deb, Department of Chemistry. Bina Nath, Department of Assamese. Priti Devi, Department of Economics. Muhammad Muazzam Hussein Kobir, Department of Arabic. Rakhimoni Bora, Rakhimoni Bora, Department of Chemistry. H.M. Imdadul Haq, Department of Mathematics. Paramita Chaudhuri, Department of Zoology. Priyam Priyadarshini Goswami, Department of Law. Rajesh Dev Sarkar, Department of Biotechnology. Janabi Deka, Department of Chemistry. Kuntala Sharma Bordoloi, Department of Botany.
Nilmi Kaur, Department of Political Science. Rashmi Sarkar, Department of Geography. Tileswar Kaman, Department of Assamese. Nirmali Deka, Department of Education. Orchey Banaspati, Department of Chemistry. Shyam Babu Chaudhary, Department of Anthropology. Kasturi Das, Department of Education. Gaurav Kumar Rastogi, Department of Chemical Science. Alo Saha, Department of Zoology. Taiba Ummi Nazrin, Department of Arabic. Anshu Lama, Department of Psychiatric Nursing. Nitumani Das, Department of Assamese. Moiranthem Bijoy Singh, Department of Geography. Saurav Jyoti Mohanto, Department of Mass Communication. Gitanjali Goswami, Department of Economics. Somen Gop, Department of Physics. Dipakshi Das, Department of Economics. Muhammad Hashmat Ali, Department of Arabic. Korobi Sharma, Department of Sanskrit. Saif Rasul Khan, Department of Law. Moibang Riki Devi, Department of Physics. Mary Lynn Kakoti, Department of Bioengineering and Technology. Nitu Malata Boro, Department of Botany. P.C. Lalre Murati, Department of Physics. Gupa Patgiri, Department of Assamese. Rezvi Sultana Ahmed, Department of Sanskrit. Bijoy Krishna Third, Department of Mathematics. Julie Boyagi, Department of Zoology.
Josna Saloy, Department of Law. Bijoy Tudu, Department of Chemical Science. Pallavi Datta, Department of Philosophy. Arifa Sultana, Department of Electrical Engineering. Smita Deka, Department of ASMEs. Trideep Chutia, Department of Chemistry. Rukia Begum, Department of Arabic. Purnima Borua, Department of Chemistry. Homram Niren Singh, Department of Botany. Women study medicine, Dr. Shashwati to Department of Medicine. Medicine. Farha Nazneen, Department of Computer Science. Sashwati Geeta Rekha, Department of Medicine. Subhashri Raskhua, Department of Philosophy. Nitesh Boro, Department of Botany. Sanjay Kumar Hazarika, Department of Library and Information Science. Queen Saikia, Department of Zoology. Sangeeta Das, Department of Commerce. Nabanita Das, Department of Mathematics. Paramita Chakravarti, Department of Botany. Ritu Mishra, Department of Zoology. Anindita Bora, Department of English. Banashri Bharadwaj, Department of Folklore Research. Mahfuza Begum, Department of Economics. Chandranath Mazumdar, Department of Mass Communication. Mrinal Saikia, Department of Economics. Khirod Das, Department of MIL and Literary Studies. Shubhrajit Sarma, Department of Mathematics. Sharmistha Barwa, Department of Law. Divakar Sharma, Department of Law.
Samir Thakur, Department of Physical Science. Muku Chandra Borua, Department of Political Science. Sumita Gope, Department of Law. Papia Bose, Department of Anthropology. Sashwati Bordoloy, Department of Folklore Research. The Honorable Vice Chancellor will now present the candidates for the degree of Master of Philosophy, MPhil, of all faculties. Candidates are please requested to rise. Honorable Chancellor, I present to you the candidates who have been examined and found qualified for the degree of Master of Philosophy, MPhil, to which I pray that they may now be admitted. By virtue of power vested in me as the Chancellor of the Gauhati University, I admit you to the degree of Master of Philosophy and charge you to ever in your life and conversation you show yourself worthy of the same. We will announce the names of the MPhil candidates for 2023 and 24, and they shall receive their degree from the Honorable Chancellor. Fulrani Gogoi, Department of Political Science. Jury Soikia, Department of Psychiatric Social Work. Sarvani Borkataki, Department of Psychiatric Social Work. Lia Meiling Shankliang, Department of Psychiatric Social Work. Udipana Bora, Department of Philosophy. Jyotimala Das, Department of Political Science. Dean, Faculty of Arts, is requested to present the candidates to the Honorable Chancellor to confer the degrees of the Faculty of Arts. Candidates may please rise. For the degree of Master of Arts, Master of Library and Information Science, Master of Education, Master of Tourism Management, Bachelor of Arts, Bachelor of Education, Bachelor of Vocational BVoc, to which I pray that they be now admitted. By the virtue of the power vested in me, as the Chancellor of the Gauhati University, I admit you to the degree of Master of Arts, Master of Library and Information Science, Master of Education, Bachelor of Arts, Bachelor of Education, and Bachelor of Vacation,
and charge you that ever in your life and conversation you show yourself worthy of the same. Dean, Faculty of Science is requested to present the candidates to the Honorable Chancellor to confer the degrees of the Faculty of Science. Candidates may please rise. Honorable Chancellor, I present the candidates who have been examined and found qualified for the degree of Master of Science, Bachelor of Science, and Bachelor of Vocation, to which I pray that they be now admitted. By virtue of power vested in me as the Chancellor of the Gauhati University, I admit you to degree of Master of Science, Bachelor of Science, Bachelor of Vocation, and charge you that ever in your life and conversation you show yourself worthy of the same. Dean, Faculty of Commerce and Management is requested to present the candidates to the Honorable Chancellor to confer the degrees of the Faculty of Commerce and Management. Candidates may please rise. Honorable Chancellor, I present the candidates who have been examined and found qualified for the degrees of Master of Commerce, Master of Commerce Integrated, Master of Business Administration, Bachelor of Commerce, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Vocation, to which I pray that they may now be admitted. By virtue of the power vested in me as the Chancellor of the Gauhati University, I admit you to the degree of Master of Commerce, Master of Commerce Integrated, Bachelor of Commerce, Master of Business Administration, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Vocation, and charge you to ever in your life and conversation you show yourself worthy of the same. Dean, Faculty of Law is requested to present the candidates to the Honorable Chancellor to confer the degrees of the Faculty of Law. Candidates may please rise. Honorable Chancellor, I present the candidates who have been examined and found qualified for the degree of Master of Law, Bachelor of Law, Bachelor of Arts and Bachelor of Law, BA LLB, Bachelor of Business Administration and Bachelor of Law, BBA LLB, and Bachelor of Commerce and Bachelor of Law, BCom LLB, to which I pray that they now may be admitted. By virtue of the power vested in me as the Chancellor of the Gauhati University, I admit you to the degree of Master of Law, Bachelor of Law, Bachelor of Arts and Bachelor of Law, BE LLB, Bachelor of Business Administration and Bachelor of Law, BBA LLB, Bachelor of Commerce and Bachelor of Law, BCom LLB. I charge you that ever in your life and conversation you show yourself worthy of the same. Dean, Faculty of Technology is requested to present the candidates to the Honorable Chancellor to confer the degrees of the Faculty of Technology. Candidates may please rise. Honorable Chancellor, I present to you the candidates who have been examined and found qualified for the degrees of Master of Science, Computer Science, Master of Science, Information Technology, Master of Science, Electronic Science, Master of Science, Biotechnology, Master of Science, Instrumentation and Applied Physics, Master of Technology, Bachelor of Technology, Bachelor of Engineering, Bachelor of Computer Applications,
Bachelor of Science Biotechnology, Bachelor of Science Computer Science, Bachelor of Science Information Technology, and Bachelor of Vocation BVoc, to which I pray that they be now admitted. By virtue of the power vested in me as the Chancellor of Gauhati University, I admit you to the degree of MSc Computer Science, MSc IT, MSc Electronic Science, Master of Technology, Bachelor of Technology, Bachelor of Computer Application, Bachelor of Science Biotechnology, Bachelor of Science Information Technology, and charge you that ever in your life and conversation you show yourself worthy of the same. The Dean, Faculty of Medicine and Allied Health Sciences, is requested to present the candidates to the Honorable Vice Chancellor to confer the degrees of the Faculty of Medicine and Allied Health Sciences. The candidates may please rise. Honorable Chancellor, I present the candidates who have been examined and found qualified for the degree of Doctor of Medicine, Psychiatry, Master of Science, Nursing, to which I pray that may now be admitted. By virtue of the power vested in me as the Chancellor of the Gauhati University, I admit you to the degree of Doctor of Medical Physiology and Master of Science, Nursing, and charge you that ever in your life and conversation you show yourself worthy of the same. The academic registrar will now request the Honorable Chancellor to admit all other candidates who have been found qualified for their respective degrees in all faculties in absentia. Honorable Chancellor, on behalf of all other candidates who have been examined and found qualified for the respective degrees in all faculties, I pray that they may be admitted to degree in absentia. By virtue of the power vested in me as the Chancellor of the Gauhati University, I admit you to the respective degrees under all faculties in absentia and charge you that ever in your life and conversation you show yourself worthy of the same. Ladies and gentlemen, this brings us to the end of the degree awarding ceremony. The registrar will request the Honorable Chancellor to declare the convocation closed. I request the Honorable Chancellor, Gauhati University, to declare the convocation closed. I declare the convocation closed. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem, and that will be followed by Omor Apunade.
present are requested to remain standing till the academic procession leaves the Convocation Hall. Ladies and gentlemen, you are invited to light refreshments which will be served outside the Convocation Hall. Students and scholars are requested, their refreshments will be served in designated counters in front of the students' day home.